Whatalo whatu le nei tai au fau le tunu uwha maa lor fulau manuia.
o le amatanga fo nei aso fo fa popo le tu le so fu mo wona le stofi le aso sun mo le ivo se tema lua fe luas fun mo fa o le amatalia fo le tautu al si fo le la mua e lo mai lol tatu sa nga lo to le tau nei te ia le sunga le fa finga reverend lilo mai ava ma sanga la mai le kanisia le auso ke wisiano na na ilo hat yus mai el fa fonga ke whawhei lo ia tu si o tātou tunu pele I le nei tai au. Ma lo le so tua manuia. Whawhei le alofa ma le anga le lei o le tua o mwhai o na tātou o gia mai ma le manuia le nei tai au fau. E mai se foi tiu te ma whai bao le nei aso. E ma mori foi le whawhei le tua. E mai se foi el pa I o le au whai ngā ruenga tutofi le tua I le kālesia ma le kālesia. E mai se le vala a wina. Ina ia whapeo na manuia si o tātou utunu. Patalo whātu fo I le tāpua inga malu o si na ia tātou mutua tausi tonu o mauta malawa. Ia anga le leile tua I lo utou soipua ma lo utou wola. So whangia le tua ina ia whapeo na maua lo utou malosi. Ia wā foi tiute ua vala a wina ai tātou. Mori foi le nganga whaptai le nei tai ao no le nei aba no mātungu fie. Paungai nai le nei ala leo ia wa fo ia o kwanga ma fa moe ngau si tatu utunu ia e mai sele nei tai au manuia Sāmoa o mai ata tu tapo ia tu I le tua nganga mal fa mau tatu stal pa stai le tua ro ma tu mai e to ia mai le nei so fo e fa popo ia solo ma tu wola ma tu te au ngai manga du ai mo la u fio Wina tu mea malapa I la ufio le le yasu. E whapeo na fiso swani la ufio ya I mato. Mai se te au mga ruenga o le aanga tu ya isi o mato utunu. Ai mai se po I tiute I tonu o aina. Ne malutia I mato I o aulofa. Mato whamoe moe manu la ufio le le taia. Le tai mato I lo fi le mu. Ono lo wafa I so ma tu wole ma bala autu. Amen. Ya tatu tapo yatu. Ile tua I lona bi.
Ia whakfonga mai ai le whaitawina o le atira pa ia le tua i le leitai au. O le amaua le tātou tusi whaitau, mai le whengai na tuai, tusi le perfecta o petaia. Tusi le perfecta o petaia o le amaua ai se mau mo tātou le leitai au. La o whaitawina le whai upo e lua o tusi le au petaia. Ia whaafonga mai a whaitawina o lana whio pa ia. Pauta o whaia oe ia whaatau waa i nuu. Ua matua ino si alama oe. Pauta o whaia oe ia whaatau waa i nuu. Ua matua ino si alama oe. Tasile nei perfecta e siasa o na pea tele lau whaingāru wenga o na le titi. Ai le titi ai maini. O le te au o no tau mo whai le perfecta e momoli na whātonuina e le tua oia e ame momoli le nuu leo e toma. O le te au o le whamaururunga. O le te au o le whamaururunga. Ile se ne toli no na iwa. So i fua mai ai le perfecta le nei o petaia. Ile ti la mo e vantu se lau fast food. A o avea le tamalo leo a apo e whai matupu e toma. A o le whiau la lea na manao le tua ia o petaia e alu e sa mala ai e toma. O le ola wha maururunga. E Sāmoa le whaingofia ia la ngona ia i tātou. Ai o tātou si la fia o le tangata e ola whamaurunga e le i uise le lei. A le mele na manao ia i le tua. E taia, ia e whailoa le nuu leo e toma. E leo se mele lei le ola whamaurunga. E whai o le whamaurunga o le nuu lea i le malo rosi ma le lei o lātou au tau. A le whamaurunga fo i le poto ma le atamai. E le ngata i lea. A le te le i o mea lātou te whaia. E le ngata fo i la i le whamaurunga i le atamai ma le poto. Ai le malo loi mutu e tau. Mai mau pea na tau ngungu. Ai tau ma tala noa i le tua o Israel. Te o iai lo tau tua. Pai lo tau tua e sau e la dea i o tau. O fili lo mea tasi ia o le lalolangi. Ai mei se le nei soi fuanga. O mea tātou te tala noa. Lea laua wala au le tua ia o petaia. Sa wia i nā momoli le fe au lea. O le fe au ina ia i loa i tangata e toma. E le o se mea le lei le ola whamau ngunga. Sa whanaua e o petaia manofo i le malo o yuta. E le aini whamatalanga o lona nuu ma lona ainga. E le whanau mai fo i se ainga tautupu. E tau o si tau langa. E le o ta ua mai fo i sona ta maa po sona tina.
a o le feau o lea ua momoli ai ina ia mafai ona samala a le faamaualuluga i totonu o le nulea wae le mana'o le atua i le tagata ola faamaualuluga e mana'o i le filemu ua o lea ua tatou iloa i lenei soipuaga a o iai ni lagona na maniuiga na o tatou e iai a le taimi e alualuā uma e lē malosi se mea leaga ae mana'o le atua ina ia maua i tatou le fiafia ma ia tatou faia se mea ma le agaga salamo se auaʻoga la mo tatou Sāmoa i lenei taeao i lenei tamatusi se auaʻoga o gatele mo oe ma a'u i lenei taeao o i tatou o lea tatou te selesele fo'i le mea sa tatou luluina sa luluina e toma lagona faamaualuga ae sa iai le auala na tapena ai le atua ina ia fa'ato'ilaloina lenei nu afai sa tatou luluina le ola faamaualuga tatou te selesele fo'i tigā ma faigatā e o'o mai ia i tatou afai sa maua i tatou le loto maulalo e fa'amanuia mai le atua ia i tatou auā o lona finagalo lea mo i tatou lana fanau kalatia e ono feupu e fitu ma le feupu e valu aua le'i fa'aseseina outou e lē ulagia le atua auā o le mea luluina i le tagata o le mea lava lea e seleseleina mai ai e ia o se lulu i la le tino selesele mai ai e ia i la le tino le mea e pala a o se lulu i la le agaga fai mai e selesele mai ai e ia i la le agaga le ola e fa'avavau o le tulafono lea le atua e lē mafai ona suia i lou soifua ma lo'u ola e ao ina o tatou matuā fa'aetete i ai ma ia fa'ataga lona agaga pa'ia e pulea ma ta'ita'ia o tatou olaga i le aso ma le aso aua ne'i fa'amaualuluga o tatou loto pe tatou te tau i masui e pei o e toma a ia fa'amaualalo i tatou uma lava auā e fa'aeaina e le atua le tagata loto maulalo pauta o faia oi e fa'ataua'a ino ua matuā'ino sia lava oe a moa o le fe'au le lā mo tatou i lelei taea e le aogā lo tatou ola fa'amaualuluga ia maua i tatou le loto maulaga tatou te faia ai se galuega ina ia vi'ia ai le atua o atiute o atofi ua valauina ai lou soifua ma lo'u ola tatou faia i se agaga fifia ina ia mafai ona fa'amanuia mai le atua ia i tatou i le aso ma le aso afai fo'i o iai ni lagona fa'apena iā te oe i lenei taeao e maise galuega o le a fa'atinoina i lenei aso o lou fiatau i masui aua fa'amoemoe le atua e mafai ona tasouaina ai tigā ma faigatā o lenei aso aia pulea o tatou loto ma ia maua i tatou le filemu fa'amanuia le atua i lau fa'afofogaga Sāmoa i lenei taea manuia fuafuaga ma galuega o lenei aso o i lava le vi'iga i le atua ave tatou staff le atua lo matou tamai o i luma le matou tapusaga i laufio e maise e molia iā te oe mea uma lava ua le a matou aga i ai galuega tiute mafai vai tonu aiga e maise fuafuaga o lenei aso le ai so matou malosi le ai so matou poto ai matou te whamoemoe manu i laufio i nei whapea ona i umanuia fuafuaga o se matou utunuu i le nei aso talo matu i ngā tuai i nei whapea ona malutia lunga o ala ua uia i le nei taeao ia wale saonga le mō le whaatino ino o tiute o le nei aso aga le nei poi lau fio le li ie ai meise na ia matou whanau
onga o le ata pena masauni le nei tai au. Malutia ro lātou saonga le mo. Fai le poto ma le ata mai, i whape o na maua so lātou lumana i manuia. Ia wā fōi tonu o ainga mai kalesia. Ia le tua lo mātou ta mai, mātou tu nā tu fōi si o mātou o tunu nei i la ufia. Mai sele nei whainga mālo o tu lai mai. Ia le poto ma le whamaoni. Whātino ino tiute, whaiva ua wāla au inai. Ia whapea o na maua sa manuia o si o mātou o tunu. Patau mamao ni mala mani pua pua ngā e ono a fiai ma whesau aina i lo mātou wola. Ia manutia pēr i mātou i o awalofa. Le tua e o lo whātou to lia i whale mai. Le tua lo mātou ta mai. Ti ngā ma whitianga o le tino. E lei lava se isi mātou te whamoe moe i ai. Ua nā o oe lo mātou o tua. Lei lau whamalo longa i tino ua mawhatia. Mawalo mātou malosi o no lau fio i lo wasi asi mai ma papai mai o ao whaola. Se ia whapeo no toi mawalo mātou malosi e patino ai o mātou tiute i le aso ma le aso. Anga le lei poi lau fio le li e i a li ma ta maa ta i foma. Ai mai se le patino ino no lātou ngā ruenga i le nei aso i a whaia ma le poto. Ia iai le whamaoni. Ai mai se tiute ua wala au inai. Ia wā poi lo mātou soifua manuia. Nā tūne nei o fisa pātala lau o mātou whaonga ina i le aso ma le aso. Mori atu ai ke au isi o mātou tātou wotunu. Le tua lo mātou ta mai e iai lau whamanu ianga. Iai lau wanga le lei. Wai le malosi le tino le whatino ino tiute le nei aso. A wale tāpua inga si o mātou wotunu. Le tua lo mātou ta mai. O ani o mātou whale tonu mani o mātou se whamangalo i mātou le nei taia. Se upu foi wale tau tamari i lau whaponga. Ia le tua lo mātou tamai. Kei lau seisi mātou te maluai. O nā o lau o fio lava mātou te mawai le file mo. Le na mātou wala au i lau fio le nei tai au. Anga le nei lau o fio i puanga ma whamoe moengo le nei aso. Poi lava le bi inga ia te oe o no lo swapa Yesu. Amen. O le tātou saunu ngā lotu luna e amataria i fui whasa launga o nei tai au, tāpina ina e lana wauna le sunga le whawhengainga Reverend Lilo Maiava Maasangala, mai le kālesia la uso kerisiano na nai lo hat. Amano tāpena, whawtai mo le ufolifola ne tua, anga le leile tua le yaso e le sunga. Anga le tuet tua mana no fualo, whapea le kālesia mana ntapo inga. Whawtai tele, ia maluia lava, toi whilo i fui tai au pe audia le lofo le tua. Ua luas fulu minute ua te aile fitu, le pese whale nganga ma le fwe pese ale Sāngala Sisters. Mai alea, on whafonga mai lea, istasi o pese whale nganga nuu, a whare fitu por kalame le ata o le tai au. Tā lofa lava, o le si fonga le neo le na mua Wellington le. Alofa, Esilia.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Why don't I
ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile. Ata o le taia. Le proklama le ata le taia o le sifonga la mue Wellington I na ua toi lua se fulu ma le 20 minuti na tale o le tūlai. Valu ia whaatalo fom le nganga whaaloalo, le pa ia maurunga le atunu, le suafa maani malo le tātua li whaole Yesu Kiriso, whaatalo whaatuai, ia I pa ia ma le malo le tātua wati. No, ia le fua mata tātua proklama le ata le taia o le sifonga la mua lau le tio whalonglongo, le tasi ono te si ma le tasi wha. Mo e whape fua mai moanga nunga tātua pengati whailangi, malo le soifu manuia, malo le langi. Ma, ia, fua malo le usu le taia o. Lo lava le atotoa, tai le lofo le li, umau fo lo taola. Yo. Katonu fo yo lo fa piel soifu le usi o tātua tunu. O mwhai ona tātou toi whilo I le tai au manuia. Ia, o matai au tasi? Ia, manuia lava le tai au, ia whaftai fo iwa. Ia, o le fo vai atu mane, fo le maru o fafo. Ia, o le te uru fo inti munga, ia le o mane o vai atu fo le langi le mai o le taimi. Ia, o ftau le fo I manai tangati, ia na uso whai ngā luenga. Na, sa o le leia. Pe o le utatuanga inga ia tu lava le suinga o le tau. Ia. Le vai so fau, le so sa muli muli. Toi ki e tatou wati iluma e tau te teimi tu sa im Sāmoa. Yo ni lava teimi ia lo, i tatou teimi tu. Ia, ua vave fo le malmalama. Ven malmalama. Ia, tatou whaamasani wale, fo la tatou wanga ia tu le tau mawhanwhana. Ia, ma tatou whai ngā runga fia. Wā, o vai tau ni o vai tau fia. Mua leo tatou ia September. Ia, luatu ia Oktober, ia, tatou angai atua se November. Ia, ma ila tatou ila malanga I Sāmoa. Ia, moni lava, ma no lava ta pena. Ia foi whainga malanga uto umo le malanga I le atuno. O le talale maua mai le atuno ni usila o lo so longa le le ia tu e fio le atuno. Ia. Le ini fa lava pe o me la tupu I si atuno o la langi e fiala mai I whana mo moia tu I maliu ma oti tu longa ngana fa lava lava. Ia si o tātou tuno. Ia, e le ia ni meo tupu foi le matu ia pa wana meo nei o tāma le lava vea ia pangalea. O la ia fia iso I fua. Ia melea, wha manatu pe au tā vale, ia ma whaftai o tu fo le whauta I lunga la wala. Ia o le tūlanga nai le o misi lau le aso ma le aso I teimi uma lava fo ia pe o le tatu wha manatu maasani lava fo le maritu alalo. Ia misi lava ni atunu o le sao o tūlanga fo le mai le wha tūlanga ina. Ia, I mga ala, ia misi fo I au ala sao I lunga le moto wei. Ia, na wha manatu pe whai mai au fast food tau sanga lau I loa le vea stava le ate oe. Ia, le sasi taimi uma. Oni, ma le whamanatu na mo le futai au. Alo whamalus. Ia, whaatalo whātu tātou atunu o le nei tai au. Whaatalo whātu I sunga I whawhengainga. Au na le atua. Ia le ngātai leo, whailaunga le tala le lei. Mai se fwoi tai o kalesia, whaatalo whai nei o tātou mātua I tono ainga matua tausi. Ia whape fwoi nei mātua lo whaafonga mai tono mauta o tangata mātua. Ai mai se fwoi tono mauta ngase. O lunga o tātou pengat whailangi, ai mai se fwoi lātou wanga I atu ngā luenga I lunga le awala le taimi, mai lātou fwoi sa ngā lua le pōna pō, mai lātou fwoi na amata ngā luenga le wawea ona leila, whatalo whātu le tātou proklame le tautua ne si whonga lau mua, lunga tātou pengat whailangi nana whaamnatu māsani, ia share tātou Facebook, subscribe le YouTube le si whonga lau mua, ia tātou mafuta I ana proklame, whanga solo le aso, mai se fwoi lunga tātou app, lua si furfai tu la, le Sāmoa Capital Radio App whatalo whatua I la tūlo whanga mai.
ia mawhaafonga mai le taimi o le tātou pokalame amata le tai au le ata le tai o si fonga lau mua. Talofa, kia ora, ia tēnā koutou katoa, ia wa le aso fo in le, ia man lewa aso, whatau wale ngana nei o tātou uso Maori. Ia lela tātou o whaafiafianga le, talai fo i le tātou whaafiafianga le tai au, ma le sunga ia alo ese po e fua, o whaiva e tāpua ia.
E vatala fatu smel fa fonga le tala o le tau mo le nei aso e pion fa le official va ai tau. Ya woa ya a matau na va ia malangi le le tau e ui fo ia ina timu. Le so tai ao e va ia fo ina timu le so tai ao. O le aso to na ia langi le tau le aso sa e matau fo into e va ia timunga. A son fu o le va aso fo e langi le tau le aso muri le o September. Ka peti manu tu fanga nui matau naki e timunga le so fa pe vo taubo. O Hawke's Bay e timu a to fasa watu Hawke's Bay e la le aso nei e la fo i Marlborough ma tele na langi le tau wai rapa o le malulu le lo fa mawina le tolu anga i tu lunga i se fulu le e mafan fanas fulu tolu anga i se lufu tasi ma lunga le mafan fana le so le le i Hawke's Bay e lufu tasi au gilani le fa malu nei aso pion fa ilo mai ma vai le motu i saute, ne le Sony, Blenheim, Picton, motu eka, pe e fisuisu ia iwinga le tau e matele lava na vai le matau le la. Kala i estete e langi le le tau le aso le nei. Queenstown ma da Invercargill, e Timunga, Dunedin, e le te me vai le matau le la. O le malulu le motu i saute o lo i le to ese le tasi Queenstown. Fa solo male le o anga i lunga le ono. Ea mafana lo i le sefuru anga i lunga le sefuru valu, kala i estete na sefuru valu. O le telenga o le atunu ni yaso e fōringa mai e wa ia le matelu lai li tui sa il moto i matu nei. A matatu i Wellington e wha solo tu i Martin Bra, Mastone, Waipukurau, Napier, Hastings, Gisborne. Wa ia le matelu lai le asone nei. O le e wainga fo ia pia e pion whailo mai i nai timu i lus furu valu fo le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington ne. Sfuru minute te ele ono na ni le fiafi e o so ele la tai au. Sfuru minute te ele ono ile tai au a tai au. Fuole a maluru i Wellington munu tua o yolo ia ile o anga i lunga ile tolu e a mawhanwhana lo i fitu wha solo i lunga sfuru male lua. Ona tatou wawa ietu lea i le tala o le tai mo la toi whangota le yaso manu ia whainga whaiva whenga iai. O Wellington pe le tai te o sfuru tasi i le tai o nei, sua le tai, i le teletiti o le afa o le lima i le fiafi, toi tasi minute le sfuru lua le pōna nei, e toi pe i le tai i Wellington. Pori lua, sua le tai te o le sfuru le tai o nei, pe le tai te o le whae le fiafi, toi sua le tai la tai le afa o le sfuru le pōna nei. Tala leo le tau mo le tala le tai mo le sile fie le. Tuno, mo oe la fora utupe le niaso fa mano le anga lei tasi tala New Zealand, maua lau tupe Australia valu iwa sene, ale tala Amerika le wono su sene ili ason nei tasi tala New Zealand, maua lau tupe Sāmoa tala lima iwa sene. Tupe fiti leo tala tolu sene ya ma le tala tonga po le paanga tonga testes ma le tolu le paanga tonga ili ason nei. Tasi tala New Zealand, maua lau tupe Sāmoa tala lima iwa sene ili ason nei faaftai lava. O whamleanga wa soifua maas whanau tātou i meri masani lana asa whanau at samoacapitalradio.co.nz manu ia tele lamo tau asa soifua le aso se fulu iwa le nei o maasino se tema whamle atu le atua ma ia toi whaopopo nisi tau sanga se tele mo utau a me se fo i pele malosi na walwhianga iei fi au mga aruenga. O le tusi whai tau ia mo asa whanau o le nei aso mo mai lea le tusi a paulo le karesia i efeso lona mata upu mua alono whai upu e lua se fulu ma le tasi. E sili lava ia li sili uma lava, ma fai pule, ma e ua malolosi, ma alii, ma ingoa uma lava e tahaua, e le ngata i le olanga nei, a e o foi i le atali. E sili lava ia li sili uma lava, ma fai pule, ma e ua malolosi, ma alii, ma ingoa uma lava e tahaua, e le ngata i le olanga nei, a e o foi i le atali. Manuia te loto wa soifua le pese nei mautou.
Fatalafato le tino o le vainga foi lea o talafoi o talafaso le pito le langi ni aso tatu i laso sfuru iwa o Septemba. O le sol tausanga e tasi valu iwa tolu na sainia ai le tulafono le ani usila o le Electoral Act tulafono fainga palota ma vatu ai lava noa le tu pao tina e palota ai mo le taimi mua mua. Ma ua whamawina i fo i o ni usila le atunu mua mua i lalulangi ua palota le i tu pao tamaitai. Ia o le sotu sanga e tasi iwa whaono sa whaia ise la unga le taitai leo Peritani o Winston Churchill i le Universitea Surridge o ina le na whawaina i loa le Council of Europe. O le Council of Europe o la tau mata whaioi o le whalapaptonga whaavao malo lea la tau te tu le ia mauna ia mata upu le aia te tau o whainga wha te mo kalasi mai wha pea e wha se furufitu ia nuu awai ia e pea malevalu se lau luas fulu miliona tangata e whatau teia pe operate lalo o le council nei ma le latau paketi tau sanga e pea male afa biliona euro e whaanga yoi e whala tonga nei aina whawaina i le so ia pena a mata o na whau mai i le mai au le launga a Winston Churchill le taitai o Peritania i le aso nei tau sanga te siwa whaono whatoa whaavai ai la le whaala putonga lea o le Council of Europe i le tau sanga te siwa whaiva. O le sol tau sanga te siwa lima fitu na whaia i whaata inga mua lava le malo Amerika o pomu wha niukilia e whaia lai lalo ele na whaia lai tuafa leo Nevada Desert e luas furuiva whaata inga na whaia ai. O le sol tau sanga e te siiva fitu walu na ofia tuaile atu Solomona le tato uso fo le Pasifika i lalo le whaamalu a malo au whaatasi. O le so na lulu waile mafu i tele lava le tau sanga te siiva walu lima e le nuu leo Mexico City e lata i le lima afe tangata na maali li waile aso le nei. Ia i Sāmoa o le aso nei i le tau sanga e te siiva walu iwa walu na toi fo ia tuai i upolu mata afa Yosefo le maea o le taimi na whaau no uai i Marshall Islands. Ia o tātou tala nā tue maua lawa noa tue whaafonga iai i le taimi masani le aso a tai au. Ua toe iwa minuta na tālea o le tūla walu tāla walu iona whaafonga le tātou tanu i tātou tala mai Sāmoa. Ia me se le whaapongo tala tātou telefou ia i Wellington. Ia toi whamalo atu le taimi le tātou tanu mna te fo ina ua telefo ina tāpena nai mātua ua fo le tāpena ino whanau a ongo le aso ma le nei tai au. Ia te maiti whapena nei te whalongolongo mai le tio a papa mama ia to angale a ongo le aso. Ia tama le matine lei. Mana ia. O na yaso whamanatu voile le malatua i fo le nei aso tatu ia i le aso suruiva o Septemba. O le aso nei whatau ele mea o le pusi. O lea? Whangwhao le pusi o le aso nei na amata i le aso sfuruiva o Septemba le aso nei. Ia na amata le tausanga luafe lua sfuru. No inga lawa peo i sau whangwhao le pusi o le aso tonu anei whatau ai. Ua tele la tō le fia le mea le pusi. Ia. Ea fia malau song. Ia. Le sala si mea. Le inga le tala tō le tata ofisa. Ia. Te usu mal tai ola tu fa malama la to pusi. Ia mati tilo mai i tilo ngai la wala. Pa mai uri. O le pele ia ile inga le ol fa o pusi. Ia. Ia fa long mai la o is fa pena le son nei fa ta o fo ile fa. To fo i tu sfuru afe to sang tal way to sam fa momong. Ia. Ata o pusi no ia Middle East. Ia le Panona, Iraq, ia Israel. Ai ele ta o le meo. Ia. Ia na mana ia mana foi ave se puxe fa te fa nei aso. Fa wai la to. O le so foi nei fa ta wai ia le la lolangi le si. La o le lesi. La o le si. Ia fuala i o le si, ia o pe o si ta tele. O le aso ne ta o le National Poa Day. Wa ile papaya, ile poa. O le papaya tele ho ia le poa tele Sāmoa. Tu sai pe o le senga o le papaya ma le poa. O le papaya ma ni filo na ano. Ia o le poa ma filo na ano le tele Sāmoa.
Ai ni se fia tu le papaya na lo popo. Ai te tusa. Yo lesi, wa tasi ane ngoa. Ale se zenga la ititiana. Lo petai pe ya le pone male alongo. Tu se le yana le se alanu. Yeah. Paul me onna le alongo ai le onna le pon. E te o selfa te inga pe te fa pe nai. Yeah. Ma ye dungon lo lesi ya lesi. Ya va pela fa forma it fi le ilesi. Ya tato uma le se tato le fi ilesi. Sa ole le. E se folta ma fale ma wisa mo sel palen. O lesi mal popo. Sa ole. A tato one ma manga ya so ya pole al te mi so porta ya o le o le fi. Yeah. A ma lesi mal popo to almo. Na to Pa len ni le. Iyo. Ia wa tu sa male mai le faile supoesi ave le popol pepe. Sa ole le tu sa. Ia fa vela na a tu lo lai le tamfo na mai fa ngalo. Tau mai lunga ia mo le popom. Ia tu sa. O kalman le ia. Na nei ia le tele. Ale so me ta o la le si ya ta tu sa mo. Ele to a vo le fa se fa to nga esi ya so ita to manga ma to in. Ya le lu tau e so fa to esi to no manga. Ia. So le vale o la le si I o le si ole. A ola na pula. Oh, kole mal ia. Ita se foi le la o tele fa tu tato e na yo tato tama. Vai le o fanga, vai le ia tia pula ia ave tu la le esi le longo fie ai. Te fo to watu tau ai solo I no mai le lo atu ama tia pula ole. Ia. Ave tu la le o longo fie ai. Tato mai va so le ia ua. Fa tu ma tu tamo o la le esi mai. Moni, ya o aso pe isi as famana tu se imata tu telefone na fia fata lo fa malo na wo na fa filo imetas. Ale imulata tu telefone. Ya. Tata nga ipele. Vai nga le na mai tatu tala mena tupul tala fa sol pitol lang. Ni usila la so mo la so ne palo teltina ya tina. Ila lang ya to. Ya ole va tu no wane ni usila ole sile va nga longo fie ni usila lo lang le tu no mu apa lo tina. Ya. Ya tato vai le lang ya to. Le ofi na utina. To ya na inu o fai tu lang ila a rapi lai. Ya. Tato mi ala vai le teltonunga tuai. Ya. Pe yo tina ile fai tau tina o mea to tino. Moi. Ai le fai tau ar sau fai inga o tama. Ya ia la to tu la fono e pona ti ai tam fai ona tina ne o mai temi ne. Ya fa tai ya I le ya le tu pa tina ya malo tina yo to fai vole ne ya so. Ya. Na. O to wana mo o New Zealand mo pa to tina mena to New Zealand. Ya na. Malo. E la le library le tai Wellington. Na ye tonu na ya le ya ata ma na tina ma signing ali ma na tina na fina wilan ta pula. Ya. Na malena ye ta to le tio le na sia si foi. Na na ye yo fa mo mo na ye na. Na. Mana ya. Ya tina ya le tio ata o to o so ani da inga ia mo to fo le au to ina ila ya mon ya na ya fa talo fa tu il tato tu no le ma futa mai e man tua ya fa talo fa mai la ya na so ani tato programa fa talo fa mai ata mai tanga si tato Facebook fa talo fa tu le fa tu a po le ota ma lo fa tai tele la ma futa mai finga ya sila fa talo fo il fa tu a te rini ya me se fo il fa tu a silulu Bolton ma futa mai au kilani ya ole sunga ia ata yoane malo soifua Ellen Solomona malo nga lue sa sif porta malo ana po malo la moi la ting pusa patalo fo ia Livingstone a fia va ai tuivasa ia fa pe fo le sunga sa vau ni la tofa o le sunga ia le awanai sam mo mai malo la fa tai fa tsi mai sunga paulo fa talo fa tu saulo fa ea fa pe fo le sunga fa wina tani elu Erika Maoe, malo soifua ia tamam tu ia lino a honi malo lino e lo ftere atu fa pe fo ia les le sunga a pali sina a leo ia o le sunga ria o ia elia la luta ma lo lava fa tai ma fa mai patalo fo ia ma fo Eric ia le fatu ma fo Eric ia Lavinda Mako ma lo lava Lavinda ia DJ King malo King ia fa pe fo le sunga Sefa Semitone ia o le lile King Kafu ma lo lava ma lo nga lu ne yaso ia fa pe fo le sunga ia blusa Yohane so Kimi ma lo John ya fatalo fo ia mana to tele le tato tunu ya ole lo mafuta mai taimi ya lo mai mo mai pe tu ma tonu tato Facebook ya me se fo tato YouTube le to lu minute ona talo le valu fa fianga ma sunga ya malaisa idisanga ona solo le ma tato telefon matala mai Sāmoa fatalo fo le sunga sanga live olive ya lo mafuta mai taimi lu tato YouTube
Sāmoa e sili lava o I motu uma o lene masa. Mana mawhaina tofo I tu o inga o lela lo langi. Tui te pātu a sama I lautu ma lau masani. Le whaalo alo pea ma lofa I so o se tasi. Sa'afia o I motu umalawa o lela lo langi. Se tupe along aina e tangi folava o sama I fua o nai o hima Sāmoa o mori lava o le penina o le Pasifika Sāmoa o mori lava o le penina o le Pasifika Te whātano whātu I leisi whaopoponga le tālai meolo te tupu lo tātua tanu I Sāmoa o si mai eilau whaafonga. O atali atu le malo I Apani se tasio mana o ngā sāpito I silion mana o mia e le whaanapo betonga le sua vai ale atu nuu. E le whainga tā leo no o atu ni taa vale ale mtanga luenga a ngā I vaenga mao tua le vao o loo whaata ati ai ofe o paipa vai mo ni ngā luenga whaadeleia Pea o ina iaine tūlanga whaale tonu. O le whaafitai na momori le fionga le ministan tanga ruenga, le fionga ono a whaafiti wha ai. E le mahaloi apani no o lato fo ina ni ta avale le lei e tāla whea ngai malamana onga, e ala ni piki apu mahalolosi e 5 li tu aingo le Land Cruiser, e tali atu ai le lui tau, o lo whea ngai malawhalapo putonga. O nei tawari fo e 5, ua whaamautu a tiri ai, ngā paanga le lei al malo Sāmoa. Male malo I Apani a wale whaale lei au au nanga. E tu ina atu mō tangata anu o Sāmoa. O le maua mai o nei tawari fōu. Ua whaamautu ai le ngā lurue pēa o le pūlenga e whaale leia o ana lainga paipa. A wale tu ina atu o le suawai maua I mama. Masaunga le mō tangata Sāmoa uma. O le a telefoi lona sao I le whaare leo ngā ruenga, mo le tuititi o le suawai le iloa mai paipa, laina paipa te tele. Ma whaamautu ai le lei atoa o le suawai maua, mo nuu I le taulanga whaapea I fo I manuu I tua o Sāmoa. O ta vale nei e 5 na whaatupe mai le malo I Apani lalo ana polokalame fsoa swani, mo antunu o le Pasifika e au fiai ma Sāmoa. O le tau au wha ia ta vale, e tusa ma le lua se lau maltasi a whe lua se lau valu se fun ma le valu tala a Amerika, e le whale liwina e le 5 se lau valu se fun ma le fitu a whe tala a Sāmoa. E le titi le nganga fia whaafitai o le fionga le minista, e le malo I Apani, e tawalatu I lana komisine I Sāmoa nei, e nei fōa I tā utele mo le atunu ma lonati nae. Mai il whaalapu putonga suawai lava le atunu wa taliu mai nisi le au malanga le whaalapu putonga suawai mani whaai longa na tau a au ina ele whon tanga lona se fulma le 5 suawai o atunu o le Pasifika
le sausui le atu kuki. Na whaeloa le ofisa sili o le whaalaputonga, ia fue mono Dominic Schrocker. E silia i le lua se furu atu nuu, e masani o na whaatasiatu o lātu sui, e pei foi o le whontanga le whatu a maea. O le aunga le whontanga nau sui le atu kuki, e sa idi awalai ni fofo i lui tau o lo whengai pemal suavai i le Pasifika. E le ngato le uti le suavai maua i le tele o teime munga la aitau sanga. Ai o le lava foi o mea whainga luenga mamasini mo o mia, e po e mawhaasau ina i le suavai e maua pei teimi uma. O whaai lunga iu o whaamanu e ina i le au malanga Sāmoa, o le amane ia ina leo le tu ai ngā tautua siri o na le lei, i au nanga atu no utau suavai le Pasifika. Mai e ilo le le laulau a whono atu no, o lo a ngai i lunga le lei o lo lato whaatino ina o awala ese, e tali atu ailu i tau lo fsanga i pēa ma le Pasifika. Mai le tele ni atu no e masani o le whaamanu e nai, ai o le teimi mua lea, wa maua e se alo talavou na usu whono Sāmoa, se whaelonga ina ua i au sia se matatia. E ta ua le best customer service, ai o isi whaelonga na lautongi ai Sāmoa. Ai sa ia isi awo Sāmoa fo pulenga e tulanga le coverage, e se seati awo se fualai le benchmarking, e le benchmarking e whaatino ina i tau sanga uma, ma utilities uma le Pasifika. Ia o nā pe e fua ia i le performance. O le li insinia mai le whalaputonga suava ia Sāmoa ia whaumui nā tua wa ai, lena ia mawaina ia whaelonga taua loa. Ua maule maule te whono le komiti o awa onga wha wau le asosialoia a Sāmoa, Sala Josephine Stowers. O le whanau na ngole asosi na ia whaalau tele ina lo lātu to mai male anga waa, e whina wina i mata o pol mamalu o le atuna u i luma o le whaamasinonga. O se whesoa swani alo ia ma whaamasino le malo diu sila, i le whainga pa anga le male asosialoia a Sāmoa, e whesoa swani mai ai e wha wau ia hawa onga, e wha fowi na i pēme to tia mato mai, e le whaatino i nola lato au nanga. O whaamasinonga le vaiaso le nei o lo sao wha iei le au malanga le nei, pa te siei ma sui o aloa au onga mai le universitea o au Sāmoa le papa i ngala, lato te moli mawina ai le whaonga i no meto tia fausa o ina, e lo ia Sāmoa i le whina wina o lato mata o pui le whaamasinonga. Mori mauni se o suisi ni o la asosia lo ia Sāmoa, e lo lato matua tali sa paio ia o onga e toe wha fowi nai mea to tia no lato whaonga ina, a to ai ma le whanau nonga ina i ona ia ma wha awau pea ia o onga, e le ngata mo i lato o leva, ai wha pe fo i alo ma whanau o lea tunu o lo a ngai mai pea i lea matata. O tala fowia mo le nei fo i aso tofi manuia tele lo tātu tunu wha soi foia. Kia ora tēnā koutou katoa, tā lofa lava o le whapoponga momoa talafo, mai le si ufunga le laumua, mo le so se fulumalivo se te malua whelua whaa. Ua whaaliini whamamunga fōu mo le suinga o le tau, ua nofo sauni ni usila i se tau o le a whaasolo lava ina vivela, ma o le a vave atu na ilotu langa sāwalo i eina, na tāua Andrew Tate o le niwa, le vaenga su e mo le tau, e tāua te le moa tunu o na whaao ngā whaamaumaunga pito la tamai, e tāpena ai, mo ni tūlanga o le atu tupu mai, a whai e whaatuai e tunu o le lalangi na whaititia kasa o ona po o le kāpone, o le atolu tikeri e vevela atuai ni usile le fai unga le senaturi, na ilo le tau o iei le taiminei. Peto sa maletasi te si maletasi tikeri, wa vevela atuai le tau na ilo le tūlanga na iei le amatanga o le senaturi lo na lua se folu. Sa whaao ngai le niwa ni polo kalame o whaatulanga ina i le tau, mai ni komipiuta sao po se supercomputer o lo whaao ngai na mo ia su enga whaapitoa.
E silia ma le whaaselau le tele atu taimi whaata o otolia I tamaiti Pasifika I whalemai ona ole o ngaunga wa afianga. Mai le fever rumatika I tosai ma se lipo te le Kiwa Kids lua whilua tolu State of Child Health Report. Sāmoa wele lipo te o tamaiti Pasifika sa whaaselau se fulu lima li te leo le avanoa e whaata o otolia I whalemai ona o aunga amata le fever rumatika a o maori e whaafā se fulu ono whaatusa isi tamaiti Ti umai te tono a Aotearoa. Sa whaamawina fo ile mawalunga atu o taimi. E tawhia I tamaiti Pasifika I whalemai. Ona o mai a awhia I o lato wala ea manawa. Pito I ei tamaiti Māori. Ona whaato asaso o atu wailea ma tamaiti mai sa e tu tonu Amerika Latina po Afrika. Wa whaalia fo ile sa ililinga. O leono tasi pasene o tamaiti sa tawhia I whalemai motulanga o ngaunga mua le fivaru matika. Ile tau sangalua lua. O tamaiti eno no foi nuu. Po o vaenga I pito mawa lalo ma whaale tono, le tamao a inga, e lima ni vaenga na whaelo e lipo te le Kiwa Kids sa ave I le wha mua e whaatatau tūlanga o lo o tawhi I tamaiti whale mai. E au fia ia a fianga o ala ea manawa o le fivaru matika ma mai o le fatu, mai o lo o a fia I le pao, mai o nifo ma a fianga o le mawhau. Na whaalia le minista o se fua maloloina o le minista fo I mo tangata Pasifika, Dr. Shane Retty. O le lipoti o se wha o se fianga na mawhau mai le polo kalame mo fale e soifua maloloina le le tangata Pasifika lea sa wha silsila le masina taluai. O lo o whaatupe ina I le whaate sima le o 2 miliona tala I le isi tau sangolo manai ma lo o whaalau te le fo I le polo kalame o le Healthy Homes Initiative ma le Warmer Kiwi Homes e toi whaali le iei whale ono se lau mo Pasifika. E la I titi fo la fonga e te tongi e tangata pito tele tupe I New Zealand na ilo tangata mau o lo isi atunu e iwa I te tono le lisi o malo I le leo la tawatia enga mata mau a inga pole o ECD pe o na whaalia se su enga fo na li potia le leite o New Zealand. O New Zealand le atunu e pito mau lalo lava le la fonga e te tongi mo tupe maua. E le ini la fonga maasani mo polo fiti whaapupo a seta ma ele ai fo I lava ni sito a inga la fonga whaapitoa mo e tele tupe tu sai masasai linga le University of Victoria na whaatulanga ina le Tax Justice Aotearoa. Sa wa aile saili linga, pe fia se la fonga se tangata whaalima ina le mawalunga lo na tutongi, na ilo le tutongi fua wha o ngā tutonu I New Zealand, pe to sale ma le tolu se lau tolu se fulu wafe tala. E tutongi I tutono isi atunu e iwa I le OECD. O atunu una filifili e whaiele whaatusa tusanga, e au fia I atunu e tautala ina ile ngangana ingilisi, ai tai tutusala to whainga malo ma New Zealand, e pe o Australia, Kanata o le United States, ma atunu o e lima I Europa. Ina ua whaongaina whaamaumaunga le OECD lua whilua tolu. A whai e yese tangata e tolu se lau tolu se fulua whetalala na tupe maua, na tutongi a tole la fonga I pe o tūlanga masani, e tolu pasene na te tutongi ina, po le se lau ma le valua whetala. O se la fonga pito silo na maua lalo, mai tupe maua pe a whaatusa isi atunu o, ia pe o na ta ua, lea e mai le tolu fituanga I le 5% la fonga e tutongi pe ona whaalia e se tangata su sinia I le University of Victoria o Max Rashbrook o ia fo ile na whaatautai le iloilongo ia whainumera ma whaamaumaunga o New Zealand ma le atunu o Belgium. E le eini la fonga e tutongi na mai polo fiti whaapopo se whale whaatawatu peitai e ia isi la fonga e tutongi e tangata mau o loa o Belgium. Ai le ai I New Zealand na ta uala taitai fono le Tax Justice Aotearoa Glen Barclay o le iloilonga lea na whaia ua tali ei whaamatala ngolo o whaia I le polokalame whaanga solo le litio New Zealand I tangata mau o loa le u whaingoina o le rich e whaapea a whai e tutongi se capital gains tax I tutono o Aotearoa o le ave tangata mau o loa la tautupe I atunu o I whafo. I whaamomongo sol tu la fono mo le lua whilua tolu lua whilua wha, wa whailo ai o molianga sa whaamaunia ma whaasala ina I tangata, na whaiea soli tu la fono, sa sitia I le fitu pasene, I le tausanga I tua atu. Sa tu maupea ona le whaamaunia le siria ma le afo molianga, mo le whasio ti tangata pa iwalea po le manslaughter, o lo o whaawapea ona pitu te le atu le methamphetamine, I le tūlanga o whalau whaasaina, lea e siria ma le 5% o molianga e whaamaunia, matu ina atu fo iai whaasalanga. E silia malefito se 10% o molianga I sa wanga matanga. Sa whaina ini talavou I lalo
ta isfulu ono tau sanga le mātutua. Wa whaamawina ia whaamaunga fōu, le sitia mawalunga le numero mōlianga o tangata, e whaamaunia ma whaasalaina le whasi o te tangata whaamoemoina po le murder, whaapea le pa iwalea, ma le ave ta avale ua mau mawai soifua. O lo o awhi e tangata i to o limas fultasia na mau soifua le os whainga i whale tāpua i Mosaleme, i kalai e stete i le tau sanga i lua afis fuluiva. E lunga la ititi ato le lua salau fitse fulu miliona tāla le tupe, na tu ina atu mō au nanga, le wha atupe i le mālolo ia mō tangata i le ngā whatia, o na tutongi se lo ia po le legal aid i le tau sanga. Ua whailoni tu o ngā tangata wha au upe ngaina i Papua i Sifo e wha sa o loto i le paila te New Zealand le na ave wha malose i le lata i le se fulu valu masina ua tua nai. Na tūlau i le ele se tama i wale le se vaenga tu mamau ese, mamau ngā i le masino Februari le tau sanga taluai, ma ave wha malose i le West Papua National Liberation Army le li i paila tau Philip Mertens, sa tau mawhai le vaenga i wha o ngā Mertens e wha talanoi le tuto tasi mai Indonesia. Ua vala au le vaenga wha au pengaina le whainga malo a New Zealand i au fia leo ma le ami po le vaenga wha fita e wha awhiao le pailate ma i au fia i matu stala wha vau malo i le wha ngā solonga o le wha saolotonga o le ali i pailate. Wa wha iloa le matanga luenga le vai wha New Zealand ma le official minister wa lato sila fia le afuafanga o le itolo ave i eila lato wha mua o le wha mautule o se awala file mu ma ia mawhai o na wha saoloto ma le saonga le mu le ali i pailate. Ua whaiele komise wha amalusia le tula fono mo whatawa inga tāla whea ngaini mo lianga i whaasanga li Jet Star ona o le taita inga se seo tangata i winga i tawi mo whainga malanga na tolo po ma whaatuwai. Na tā ua le Commerce Commission i lalo tula fono whainga malanga i le ea e te tau na tui whaafo i tupe tangata pe a whaio ni whainga malanga na whie ni whaafita auli. E na o le company waalele ma whaio na pule eina e pe o whaafita auli au whainga luenga mani waalele whaale tonu. O tau e te tawana toi te tongi company waalele au fieta o tau mafa o whale a pia tangata malanga po ni whainga malanga e suia ia lato malanga ua le tau nuu. O le whaamatalanga le komisi na whaonga le Jet Star se whainga i musua i tangata e sa ili pe talo sanga moni taui ma fōlinga mai na te e nai talo sanga i le lua lua ma le lua lua tolu. Na whaalia le polisilo le komisi Vanessa Horn e le te tau i company waalele o na tau whaasise i tangata o lo whaonga ina lato au nanga o lo whaatanga ina le upenga ta whailanga le Jet Star tangata e toi whao o ato lato talo sanga mo ni taui ia sa se o na whaafoina i lea taimi. Na tau fo ile company sanga lue whaatasi ma komisi ma whaato ese foi i ni sasi na whaia e winga i taui i le lua ma le lua tolu. Ua whautua ina le leo tangata e wawe o na usupo ili pitonu o tikipunga i whangarei ina ia whae tete ma mataala o na ilua isi taawale na paka na susunu ile vaya sonei. O lo usu ina le leo i whangarei ni taawale se lima na mule maasina e tasi e au fie ili tasi le asongafua ma le isi tasi le tae au le asolulu o le taawale le na mule tae au le asongafua na amata petu so le afo le lima i Meadow Park Crescent a o le taawale le asolulu na mui Paramount Parade petu so le lima ili vaveao wa vala au leo nei ia whaafso ta iatu. So se tasi na te sile fieina ni whaamatalanga ia mata upu. Mai mawhai o na li poti mata upu whapele tasi po le tasi o lima pe wala au fo ili Crime Stoppers ili ovalu se lau 555 tasi. Ua li potia le mata alia o Israelu ina ua folfola le vaenga le Hezbollah o le atali atu ia Israelu ina ua whaapapani masine ta ua pages i le panona i le asolua le na maliliua i tangata i toaiva ma manunu ai le whaita wafi o isi tangata e au fieni tangata tau o le Hezbollah ma se aumalanga Iran i Beirut o pages o ni masini e pe o ni wale se ma whaina whiawea i mau i le lima e whaonga i le Hezbollah ma nisi tangata i le panona e lafo pe ta uma whailo atu ai ni whiau na Sāmoa le minista mo whaamatalanga le panona o se ngā yoinga le neia Israelu na fola le Hezbollah o le a maua Israelu lona i unga ona o lea o sfainga o ana nafia le Itali le militele Israelu ni whaafesili e winga i le ngā yoinga na pāpāia pages i le itu i sauti o le panona le pitonu i sauti o Beirut ua liputia e mā losia i le Hezbollah. I ta alonga
O aso sful family sful malilima o se te mana fa yese ta amilu sanga tapolo o le 72-hole Wellington Stroke Play ma Provincial Teams Championship o le lua filua fa ile malaya tapolo le mana park sa awa ye fo inisi o alo le a onga tapolo Sāmoa Wellington e au fie to aiva fa afia ma teisa mania vaka na maua teisa le fa ilonga o le best net women's over 72 holes a to aiva na mawaina le second best net over 72 holes o le overall na tūlanga tōlu ai teisa, ai tūlanga ono to aiva i le vahenga o tamaitai umalawa na tau vai i lea ta amilo sanga. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vahenga o le tai au. Le nau whaafonga tātou watinu i tātou tala mai Sāmoa pe ona tu ina mai le sunga tā se Salam Sam. Ia, misi le whaaponga mo mua tala fōri si whonga lau mua i Wellington e. Tāpirina Sabrina Kasiano, tu whaafonga i le tulai iwa i le tau. Nei sifuru iwa minute, ta i nei le tulai malu. Manuia, onga le nei aso manuia whenga luenga le whanau. Tata noa tu i le aso nei e whatau le mea ololo le pusi a e. Tata noa me stasio tamao e luana pusi. A fefe uma i sumu. O pusi muala na o whaalonga o fefe ni sum. Mai sole, se lua o pusi a fefe uma i sum. Malo. E lo ni pusi la mea ya, oe. Son poni loi. E ila swanau le yo ta luma ta si se. Whailo atu te mine yo na lena la fome, o te el te ima swanau, te le titi a fol fitu. Ia le la la tau fai tau atu. O le aswanau, o le sunga ya Belgium tua tangaloa. Whamnui ai le tolu se fulu iwa o tausanga lona soifua. Whafo ili inga mali whaftai le tua ua ulia mai lau tolu se fulu iwa tausanga san. Anofa le tua me toi whapopone se aso e tele o lau soifua e te au auna. Mai tā leni maagawa a wafoa i ate oe. La mātou talo ia maua e oe le malosi il tino a sili la le anganga maluia lau as whanau o lo whaanga o penina mal whanau. Maluia lau tolu se fulu iwa tausanga Belgium. Ya, maluia le yaso whaftai lava. Malo. O le mana ia o le vaenga le ia o se tarfia mo le au vaenga ma se ni malanga le company va le Jetstar. Ia le wanga i mai ia vaenga le Commerce Commission. Por komisi vo ile o tangata ia fainga luenga. Ia faise tu la fono fo le fa sala ila to me se ono tau fa se. Wa pe fodinga mai le vaenga wa mai le vaenga le komisi. Ia inga sa fair company va le. Ina ia fai fa inga tā ina tangata ona fo ile ona video atu complain atu fo ile fai tio atu lato fai ona to mo mini lato tupe voi ya ole va lua felu lua me lua felu to e le lato mo fai avel fam sinonga fai tu mano eu kila ni mata pulne ona ia fainga fa se el vanga nei tangata fa tau ta to nei fa tau ina lato tua e lunga fo le tala lea o lea a mai ele screenshot po whaamitalanga o email i al tangata lea na afia ma le company o lai whaamitala mai ai ia na le pautu pe o fuatu se lau limas futala ia ai i to tonu o whaamaumaunga ia pe whina mai ne tatu talfo e savelina e iai le tūla fono o mea nei o whatau inga o whamalanga inga e iai mafua anga e tatau ai ona tutongi le company le tupe siri atu na lo tupe na tutongi le tangata. O mafu angala nei. Afa pea o le afa ina o le whainga malanga. O tolo le whainga malanga pe ua whatuai le whainga malanga ona o le anga le afio le waalele. O le au nanga tangata whainga luenga o le lava atu ia po pailate po niso le staff tangata i tautua nungo le waalele. Ia mali whaatinonga la tō au nanga. O mea na awha peo mafuanga na e tōlu e mafuina tuai whainga malanga pe wale o le whainga malanga. E amo la e company le tutongi inga o tangata. Tōlu e leo whatata inga o tā ua e o i Sāmoa. A le ua poloka tā ua i malai valele. O na ule anga lea fiol valele. Ia e tutongi mai la company tā ua. A le mea la tupu. E whaava lea e company pe whaase e company tangata e tau mawhaia i awani la tutongi ia. A vaenga la nei au fiai ia po le swing o le tau, puao puoa. O ni me fo iu tau fia le malo le valele. Ia o a whaina i manulele a fio le valele. Ia o a whaina le malai valele.
o stulanga o se siwa mai wa final malanga mela na ia e le mafai el company ona control pe va ia lato ai a faina lon fenga malanga ona mafuanga e tolu no tau atu e leva no em faina tongi tu pe sidi atu nei lo tu pe na tongi el company ia tamu fai company va le loka po loka ele tau sanga no isa mo le mau atu por tau sanga le po ona tua sa tu tongi la ia ni se pase se la inga malanga mai ole eni usila la ilo testa e o turunga online e fai si peace po si ato e uma fe mai ole va le wa le ini ava noa ole tu mi fale olo ngao ia ole malanga ia ai fase la mon tu puna tongi le ato ola a mato dia pena le tolu pena fasu le pe fitus le va fasu le fitus fu ni sila tongi la twa ia ave lo email fase a fato ese mai ia le winga le tala a fai mai ya tato no fo ia fai ya ia fa matala uma fatu ole na tu mato ainga online e tu tongi le si ato fa pop e poloka fa me watu mul vale ale na tu fa le olo ngao vale ai fa se lo mon tu pule ato tas e sa lo mon fatu se ma msalos fa le tonu la to website ma mena o la to technology ia tato Italia tu le e tato Italia to fatu se ngalanga le o to lo na fa ya ma le motino ai ma le o to fa ya ole se wela tato afa pe tu online ala poloka mai fa me watu mul vale le malisi mafuanga a ola le mala vale le ala e ava noa ia le tutongi o atu hapupu ma nei al fai o tau complaint ave fasea o le tele fasea fa pia e lu itau e foi company vale le la to nanga le sa ona fai tangata o lo no winga e tau ona sa o la to va nga la ti ave lungo la to pinga fai langi ma le la to nga winga le fai o le mle vale e tau na io e tau pe al fa tau tau le pa le le o mitala tu la tala di sel ile na felo ile taxi e pole upa o le watu na piki al pailate te Wellington ia ala o vili mal telefone la le fa longo la upa le ile tala le pailate al vale mai le I am 10 minutes away please let's tell no you all vale le oil company la le Wellington al pailate tanga tele fa tu lo mal tala tanga upa driver le soli lo ngala fa tali mai le vale le ia we ai ata mo ia le fa tali mai Waila la tele lo la pole alfa sala la ngala fai le passe i o i Wellington ale poloka il taxi le upa ia le pailate lo fai ia pole ale meleta o to inga mafuanga la le atu wai fai nga malanga na la ta apala tonu ia va ngale to fai mel commerce commission le tio a ta fa longo isi te mi mai ia ai longa o isi passe se o la tu ia ala mai ia te wala watu tasi o fela foi se me o mala vale lo ia lo fatalita to fa nga malanga le lo pai la tele le ele lo me ola i no fu ala uma vasa ei se le se va al sami sa vol vale le me le vasa ia nei fa manatu na lita ya o e o tau te no fu ai o le ma nei yo nga luenga le tu no ni usila e sa ili a me le sa o tong fa ina ia ua nei fa se ina tanga te fatau e a peila na mai foi tatu telefone nei o le sila vai ngai so ta i male mata upule nei a fa pele we poloka se atunu e se tolu vai ngai tau na sia kia e ta tau na mai el company vale le mafu anga ole o le malanga fa ta inga le a fiali America e la tua fi Australia poloka ilo Australia e te tauna mai el company vale le mafuanga poloka i pole a foi disi la tonga yo inga fa ya we wa o la tonga te fa tau lua ia e vala au lo la company le insure i oi pa le insure me uma e te lo vili lo te mi na ma so ta i tauna ya o fa mo ia ma na tolu tama fa ia tele ne facility ai ile company vale le mal insure o te no foi o le tele facility o le telefone na fa mtalanga te maua me na te lo fai nei tanga matu tua pe poloka pe malanga mai na lato wai le lo nei tanga matu tua me fai me la fa mana tua le vai tatu ainga o sa ia tongio passes ta wana sauce se me moli mal tama portina e alu foi se me moli Sāmoa pe fa pe toi fo o le pole tupe ai fai le o popole mal fefe mana to tu vale le o se me
A whai nei tātou mātua pia malanga. Ma nei vai ngai ua wha amal tātou telefou, tātou telefou fo. Iwa a fia ai mai se lava tangata fo malanga so. Malanga isi atunu mai se atunu lang. Te loa ia wha fita uri wha ngai malato pia tau nu le mla valele. Yo no vai ngā pia. Ola tā loa lea so ta te le fi eis whainga malanga I poloka. Pe tolo po pe le tau. Ai nau ieilan malanga me au kilani sau ni. Pe wha tolu na tonu al malanga. Ia. O le wito tonu o umane tonu. I Sāmoa. Le au kilani sau nei. O le umatu tonu sau ni te mio tonu al vale. A te wala ua tua whale o ngai na nei malanga toi angai mai fafu. A mera whenga tā, e o mai fafona e tango le toi vili toi fong ni toi puk. Ia, nana. Ia, tā lo whalai nei tangata le telefoni. Tangata le ilola o mnanga e whai nei tangata matua. Ia. Fatolu le ma fu mele puao ma ia le la wala watu numelo passe se ma to tu lo tu le ki o to lo sa fai to wala watu passe se wala ta nu fai to ya ngai mai fa ia o ma le ya so fai se va e no yel me la vale le polio no por fitu taio ko lo se me malanga por fai le fi fa to no to o ma fa o je lo na fa si mai le puao ma mai fa sala ngai to no le el puao o je lo e il tanga tele sai malanga le Nana fole na feru ai kemma. Yo na. Te lo ai tanga talent sa sa fa maranga le tau mate le mla vale le na fa mai shaki ane le kemma le tanga. Ai me fe o le anga. Ya wa le anga le mal bases. Ya vai la le te le na le wa ma vini se tatu te nung fai lo mai ya o le tanga talent tongila na lima se lau. Ya wa va. Ya vai. Lima se lau tala. Lima se lau tala. Ya, fa mai Sāmoa wai fo ia tau sangan nei o I Sāmoa, fa le olo. Il ato etas, il ato. Ia masalo ato etas pe o no le wa. Ia. Vai ngane au mai fa se lau pe a. Wala lau fa lua me tanga tana. Ia, fa fonga mai la tau tu nu Sāmoa. Ata to tu lunga online I website me sele ni usila wala to le o Sāmoa. Ai poloka. Tanga ona fa le screenshot pe fa fa mo ngana. A ola mala vale le tatala. Ia. Ia wal mena ona tu fa le tain. Fa matala uma ya mata uma tu ala stene wo lo fa la stene Sāmoa le fa le olo na te le lo I se me so le poloka ya fa lo mal email pe no fa mata ya sa lo mal fa to se ngal eni usila e poloka online wala no e tau ngofi ai mana o mal va le tong il tu petele mo ya ele mi tonu na me I tanga fa ta wa ta to ya Sāmoa me se le sa wala eni usila mai se fa le ya ta to tong ta base por FET Mana ina I vai ngana tau mo tatu wa malanga tatu no te te. Ya, moni mana ina fa manatu na. Ya, lewa afa valu. Tatu wo sin fa fia nei ya te fa talo fa tu in se tatu no I ma futa mai sunga nativo ama futa mai Amerika. Ya pe foi le sunga tangwa I rani ya ma le sunga ya a por faniko malo e fa tu atersia Agustino le ma futa mai Sāmoa malo fa le nga kalolo fa talo fa tu malo a Ellen Solomona fili malo se fomria sunga ya mes albat alofa mes manu fa nga luenga konfesi paione ya fa be foi le sunga jang matangi ya matama le o sak la reta fea ya lo felua ai o ya Australia ya le lo por fale o ile ya sunga aninga asio europena fa talo fatu a loma mano ya me se foi le tatu sui mai o Martin Masten sunga ya okalango ya po ia foi le fo meni lato fale papa Tatu wa fia fia ngai ya on fanga solo tu tatu programa ni se ona fia fala uloa
E tolu se fulu afe tāla le tino tupe wa tapena le titi sound mo lana promotion e fiso soni ai i le tangota o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fa ilonga tupe ta ilima se lau tāla cash o le ase ina i asa whareile ta itasi moni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāla pe sili atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le titi sound Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi e a lafo sau se leni le mai cash le titi sound Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo le mai cash alu ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu ai i whailonga tupe tolu ta i lima se lau tāla cash i aso whareile ta itasi. Mo nisi whaamatalaga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu. O valu se lau tolu whawha whalua tolu. Seki a le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Whaasila silanga, mātou te whatulo watu i lau whaafonga tāpua i Sāmoa, mai lava i o nāo se i o naiu. A ole nei whaasila silanga e whaautu tonu i tama whanau, paolo mangafa maululunga e maluaile nei nuu o matatufu i loto whanga. Le paia lava lea i le hawhifio le usoli i malala maota, le mamalu le whaale whaamisa le panga whaapea le ituala. Ua mātou tauli maina nei le tusi ua tau au mai le tamapule o le mtanga luenga i Sāmoa. Lana fionga ia pātele tāni elu tau ili, le ti akono ia sālesa whalefatu, le laulau a fono ma le ekalesia katoliko si o tātou nuu o matatufu. O le autu tonu le nei whaatala ula mai, o sina fisosoani i tau seleni mō le ngā luenga. Le malu tāpua i si o tātou ekalesia katoliko, wa amatalia ina neilo na fausia ina. Ioe, o le ala lea, se i o tau wāwhifio, susu, mamaliu mai, se o tātou soala upule po feo iai saufi na ngalo. Ma o le awhaia le tātou whaatasinga, i le aso toana i nei i aso luas fulutasi o setema, i le Hall of St. Patrick Primary School i Kilperni, i le tūlais fulutasi i tolu sefulu i le tae au. Tuatusi, 5 Rongotai Road, Kilperni, Wellington. E te talo pea i lo tātou mataisili i lo nā lofa whaawau i lo o tau soifua masomato wola. Ina ia tātou whiailoa i fia i le aso. Whaafitai lava o lii mawhailaunga o sia tātou nu. Molosi la fia atili, whaafisto tai mai le telefoni lea. O luatasi, o valuiva, tasi, luatasi, valutasi. O luatasi, o valuiva, tasi, luatasi, valutasi. Whaafitai lava. Malo whaftai to e lua se fulutasi minute o na tālo leo le tila ewa, ia, toi whaafa. Tālo whaati tātou o tino o le nei tāe au, ia o ngā lue fōi to tele mafuta mai tono whawhai ngā luenga. Le watala tula tātou leina, ma le tātou whaasoi le mta upu e peo na matoi lewa no fōi. Le fōi fōringa mai istasi o tātou to olen tala no mai lungo tātou YouTube, na mai langa tala nan sau noanga nei whai mei na whai na fo i al sau mai sa mo tongi le 5 se lau tala ia no mo le atu wha pop mo le atu wha pop le na mai valele mo ia o tatou leina na mana ia tala le ina ia lapta ia tatou tanga te whatau mo o le si vaenga le whatau le aso nei lalang o le puringi o le puringi tau mawhale le puringi io vapeo ingredients po vaenga whele purini o le sukalan wena ena o le pata whalau mata e pe le whatau le aso nei te lo whele puringi le ai pe o nei vai tau o tatou wano wei pai keke maisi tau mawhai e peiki le tau lo ngā mtulongan
e pinta to mai o le pulini ya tau mafasa mo e faila nei puti sa o le lo tu mai te Christmas tau sang fo tali nga malo pe failo o le sila me o se lo fa atu me lo pulini ya so ye pe a fai e mafua mai ona le umi e fai ia a mi sala le pulini foi le sakale usa na tonua ia wa pe no tala ve foi tamai tio e ya o mai la e tafu i me ne o fai nga pulini mata malta ya o po ala fai Olo tama ko fauna i te mina, olo ka tele ma malamba ni finga puling ila umatu. Pula me umi ila sakal puling. Ale na kuta tama malamba, saka ile usa. Saka ile usa. Sa usa. Ai sa ole, e pe yo aso fa pito, e pe ya mo ya isi aso. Ai pe yo aso fa pito ai o krisi masi me tau sang fo. Ma lota miti. Ta te va ai el tau mafale o pulingi. Sa ole. Yo tama sani e me sel tem sele aso, wa mfa mana tu me le pulingi e mai se olo fa tau le aso ne. O so la pe apalu nei le apatile fo le fail pudding na uma tu tonu wa i mai tonu la pisu po fo le tama no pona ya la wasaka afa mai lo malo tina afa apale food so le tira food o tontu ha salu bero li vai le fatto alien mai afianga al mena fa eso e nei mo se tatu ni sa tama na le sa we la te do fa la matar me ya me to mana tu ai puringi aso la ya me se la pole atone ole atone pe yo atone a tele na manongi puringi Sāmoa ya sola ata tele o vai ni fa ngani atone foi ya ole si me fa manongi puringi aso i Sāmoa le la aule ole na pula o manongi foi le tatu se man tu se sina message me la mai le dungole tina moni na te mo la una mana i wale u ye va ngale so Sāmoa shosh pola ele thrush so ele Sāmoa mana ile la una me ngosi e se fangu fa manongi o se me fa manongi e me ai ole ia wal tamana fa nga fa fele lolo isa a te lo na we ta ilo ye po ni si au tele to fa ai i la au le tonu ai ola ia ni si ainga o fo mato no tele la au le manongi mana ia pe tamale pe le sa fan fa manongi vo le tati al fa lo to ofu le la ndo sa wa ia linio tali ma on il dato voilà ni fu tele di me ia sa no mai malo se fu ei longa se me sa mili ai no pingoto tau mafa mata fala mata ya so ya la foto ali ya sunga ya ku le la ali ali mai ya fianga ele ya mesi se tatu na sa mo me na o le salu le apa vo le sa ai fu ai ya vai se fa mo ya ma ka ele o tatu esa o dia mai do maku o denga ese o ke mana kua so ki ngā le lei o fai puringi aro ki ngā so. Sao la. Aia. Au le umi na fai. Ja? Ai umi na fai, ja. Umi, ja, so a koa so le. Ia. Mi ka te fiaru ka whawa, me sa ia ka fura ki mea. Sao la. Ma po ia whapupure ki ngā papi supo se kulou anga piko le lano ai kuwai kunga. Ia saka le puringi. Pe ka te fia sai le puringi wai. E kasi a e mai puringi e whape o ngoi kongu i ang kaorona ia rea kau i kakawhapa. Sa olele. Sa olele. Ai no fo esti na i lumo le afile ai le aso. Ia le no makua sa olele ia. Ia. Mo so ila marisia i puringi ia le ilo e se si fai se puringi. Ia mon. Le aso ne fatau ai puringi. I si fai la ia ia. Ia. Tina whaafonga mai ia o le aso ne fatau ai puringi mai o whain puringi. Ina kai wa le aso whakau ai puringi. Ia le pakoi loa koi o len kau mawhamaka kamange kau maka. Peto te fai mai e te isa. Peto te fai mai to te isa loa to lima vo le te mi avele apa fulu ile ia me tatu ele isa. E paua mea nga o le ke paua mea nga ka fai i mea Sāmoa o meo kingi a papi supo. Na tama tolu pauna. A ono pauna. Pai la pipi e ngoka ka ngore salu lo karima a farao maka. Ia. Pai no. Ne ai.
Wele le patoari ai me ina tu. Ina ko ya mai ngai me ya. Ya na no ko inga tal palu tal ni mata fa. Ya malon mtira, tai jono mai. Kako karangoi me official vali nga la vea ima ko masio ki nga maro ko fingi Sāmoa. Sa umma fai farve la vea ma wori e ko nga ke le nga na fo ia da inga ro ki nga. Mga ola sio ki nga ya mai ba ngo fo e o mara we ya skadia. Ya ko e kam fai lo la ia le etle e ko nga le lungo la ponga ia i va dele war konta ngo mai Sāmoa. A fa me fo punga wori e se e dem fai e se vango. Ai ma ko mai fo le lo. Io kauna fast food o ye fast la una kongi. Yeah. Fast la una kongi e mai ri e konga. Te vai lai. Ya. Onga la sio kinga wa nga le ie onga ole fa lo nga inga ya. Ia nga kongi ya sio kinga ngai fast la ka la mai ri e konga. Ale nau lungo online lungo. Ale nga kam fai lungo online de ku aso e io o kini mo ke mai. Se mai ren fai ko kam fai ku foi io o ai aso muri ale si aso maku mai io kali nga mai. Ya ai wa ku no lai le ai wa ku no mana vale le ia po ai do fas la kana. Allah, sole. Era pe yo nga le por karamen ni kayao. Ya o ka ke no fa ya wala ka ke fe ya o le ala nga o le ka wala nga o le o fa ka sio ma tu me se sio fa nga wa ka va ai ai ma le fa pe ya me le no wa mo po ya skadia ma o ma sio wa finge au ka lo fa i de si ko inga nga ya nga o ya saola o ya i me kupu ko mo ma va le mo va ya le ya lo ka kapa ko la ye se fa nga we mana le me umma ye wa kulanga le pio ye mana vale le yoskadi ya o ke ri vai wo fai ngai ya ka ke wa ko ye me umma siaki kai lu o ta ke wa ku ye ni masingi ira wala le sa vare po ko ara ko o me lo kus folau ya bu e nga malokata ka ke o kula yo mele ira va ngai ya siaki ya kus folau me ya ra foi fa kari me ko siaki kus folau le no ka ra ko mi de si masing yo kelle nga o mele wo ye ni vai ka sa ole le lave tu fengta lave yo lave ai le ya le pe nga ye fo tuanga le ya le o mangi shor fa nga we so swangi mo ya wo le ku san mar manamba de ken kolosi ni vai ka ni mare sa ole le mana ya le famna tu lu matsila sunga fo le fiori lua ya ma dia telene ya sfa tai lava mana ya lo fa so ya na tai fo i more ka ko por kalame ya ai or me sirio nga wore ko fa yengi puringi ya wore ko ai makai ka manga ka maka wa vai la le fa luina mai stanga tai la ulo manatu sa mo tanga fo ele yo mai le olanga ye le yo ai ni ku kai fa ni pulingi mo no fu tala ne o tamama tina a me tina ye le fa luina mai le fa tu ya ta hiri tu ina vai la ye ye no winga tu tiri masa ni auto ni pu lava Menene essa. Inga ka fa no inga lo ma. Ala eu fo me kinga I lo fanga fai orga le. Ya o le. O afianga ia o mena fa yaso talvo. Le la o te me ia la fa pe ni. Eu wa dia li me pendinga ia fa pe ya. Malo. Volvió le yaso. Ya, tai. Tal no fu you just fall out us. Ia. O tala ina o fa no tal no to les fali. Te no le pepa malo le tus fall out usila. Wa te le vai pe pepa malo tus fall out Sāmoa. Ia. Fitu layers, fitu ia va enga na to tonu o pepa malona. E tonu mal kopa uaya. Mal entena. Sole. Mal entena tonu. Mal entena la na tu sana te pikia ia mo me fo ngo so ta inga ia wireless ele ni wire fa ta inga le te o le pel mele lo ta ringa. O le so ta ile wire. Ya ia fo mo me headphones ele ni wire.
Fa pena na tu sfola wile intena na tutu. Na te pikia ia na alu le mele database po fa mo tu sfola wala lang. Na piki mele fa mo po o moni le tu tono tu sfola. O sol. Teknologi na le wet temi. Tau tia a. Ya le wil wala. Talo wala. Alo si fo mo. Lo va se lo le hoita ya tu ko metasi. Tai malo ka. Alo la vale usu. Ya ba lo ko lo sa le ta ya manulu. Malo. Alo lava, manos ya, manu mal topi tanu. Ya, va fácil ma, manu ya me o le lo como la ngal le tua. Ya, malo. Ya, sa no mai ala sunga. Ya malo foi le tua tu le huta ya. Te o to fa lo lo ko na le i no pulingi le action le de fa lo ngai no puling. Ah. La ngai, te ama le tua va ya salwai. Ta fa yera usa kana puling. Oh, sorry. Ol bela na le te pia foi na le fa lo foi le action le lo winga la o te mana va lo lo foi pai da puling. O ina ya o mai ele fainga. No wa o mai so tina. Na mai la. Ta sira le tanga tan no foi o ta fashion tina. Yo, bena le la tala sai matua. Yo. Le fa pe a sa ka puring la tala tele ta wan ta la tala tele me o ka la na umi na sa ka puring ta me pe na umi na sa ka puring wala ta tele o la ngai sa mo ya so ato sa ka tulo esa o le pa matalanga e o sa mo pa sina umi na sa ka puring a le sa ka no puring nei e pe a mane a foi tu la pe los por minuto los por 5 minutos oh sole tua va velari nei ole wi no la tala le bala le ese sa ole le a vai nei sa mo te no sa ka pulina lo tina o ka se umi na sa ka e pa ko voi lo tina e vera ko na pulina bo ka de si ai pulina fela tala mai le ato ai ala ine ala ma fo ngo va ve i lo si le fia te ro le se fete o lo wi lo ye la nga le sa ka pulina no le nga ke sa ola longa sa ola ale va vela tailo ya o lo ia na la ngona ia wa pe lua va sta wa ina pa ia pulingi ia na tu wa ia ma to au lo tu va ia tu foi pa tu vai se au ma le ai sa usane pa tu ma na ia pulingi pa o te le o tala sala tu no fa lo fa pe o le sile me va vena vela pulingi pe o fa ma me fa ia ya fa mo Fia tu mana ele vai ver sa kanga o puring. Alo. Na fia do tu. Ole ti tu la ka foi na le a saka puring. Ia. Paso sure solo. Ka vai lunga ka tumi. Oh. Ole winga la tala. Awa lava nge yanu se au sai pa. Ta ai e tu ia moni. Oh puring ia fai ni fete. Ta bem fete. E fai ma fete. Oh. E ave se fai, pele ai. Mano, oka ya o le ai i to fole tu o mane fu to fo tu mangi tato la se puringi se aso. Yo pe yo le nana na bala wa tu yo e ti na la bala ta pisi ata mana bala wa tu ne gusta ya. Se fai lo atvo ya ko a ti pe wa na le e pi o ta se no puringi. Ya na bala mai la ba. Oh, mana ia na tangata ma o kai rau papa tu o kai mapuring. Malo mana ia tele tata o. Lo pena mai ni tele lo tele. pulingia le fa lo ku pa ya kasi da ba na sa lo lo ni. Oi, ka lo fa. Tai la wala mai o ka. Ia foi tina la inga na sa fa uma ele nga luenga to al falte vai me ai ia mo ko ole stoppinga na tato ia oi nei sila la wi lo ya ele pa lo ainda se na luenga na luenga tina nga luenga tama me uma e fai ma taita ele va pera sa no ele va pera o tan mo fuera de va pe o fa kolonga taita tina ele ai Ana ia. Lona winga oka ele itau sami ele fai au le puringa al fatua, fu al fia al fatua. Nei na tau sami o mar fatua male matistan. O ia na al fatua nan fia ia. Oh, malo. Alo.
Ia, whaftai mo le whasoa matangofi o ka. O le ti whasoa tu le tūranga poina nei i peo whainga malanga. Ia. O le maua sau le tele i la vea i le melo le tonga se aku. Ai na pau wale mea no la vea i o le passport. O le mena tu. O le tūranga poina le wa o tu malai vale. Tango tu le ato le se passport. La mena tu. Ale ole pe ole mato malanga le mato nei le mato avera o Sāmoa. Le na tu foi mera. Ai o te fasta i le tua. Le vave na mato wo yo le malava lele to i fai po puanga to i maua tai. Ora na tu mai. Na le latu ale pule tetlo tau au te mai ya au te poni. Le la te vala au mai i le mo te au le mato no fo. Ia na vala au mai ole fina i le mo te au mato no fo to watu ta va le molia. So. Ngala ga lo le pule le mele i lo tu sfola. Ia sai de tonu le puso ta vani. Malo. Ole fa manatu po ina le stato no ta wana siaki na passport ai te i anu mala vale. O pe foi fa i lo me fa pe ala na tupu me ia pe fo linga bol tanga tele walu sa le tau na wa. La zo lo ye. A ringo se. Se le po le ngalo, wa ngalo e fa pe po ia ngalo na fa pe de wa e sta tau na le anu tanga tele ai. Ka te foi no tupe fa tele na tongel malanga. Ya, ai malo. Ai, manuia me au mai nei masone, tu foi matati. Ya foi baba ya tu foi papoi, no te tono lo pisa ma, baba ya foi papo ia ma. Ile mana yo le la. Ya, manuia la vai po ya te uno na uso. Ile ne foi paso. Aftai, alof tele tu mo e ma aftai la vol mai. Ya, malo. Ya. Manuia ngalo ka. Ya, tato programa na nei masone. Toi fo me manuia. Anga le al proclame so so foi nei tama lo mo le ona le lo fefe ya. No non sa, ya lo tele. Ya. So le wale sta mo o kari pe aveni fa ila na pulingi na fa yo feni me aveni fa pule. Le wa te wa ma o se fa i tono pulingi ya le al fisi di pe wa le fa te ya jes. Ya. Por ça yo so. Ia te tolu minute leo te 2 minute nta leo leiva. La ptainga mai le vaanga o le immigration New Zealand. Ia. Fana uma la vai mana to taru sanga mai ya onga New Zealand. Fa mai le immigration va ve taru sanga nei le visa. Ia. Nei te wo to lam tanga tau sanga le maua. Wa ile me foi le mo motongi le base se le mo tali le visa. Ia. Na mo le visa wa pasi te mi le malanga. Pa pena foi ta to malanga mai sa mo ta fa ta ma fanna. Tau nalu tonu le application por taru sanga le o le so sfulima o topa. Ia, tau no vave a. Yo, ave termine nei. Ai lo sa se ta fa mo lo ainga ave termine le sponsor. Ma le fa mana. Yo, nei fa mana tu nai na ya una ya final malanga se. Yo, ia talu ai ona o lewa pisi melta to lento foi. No le la tale iva. Ia, uma lo tatu telefone tala mai Sāmoa, to tala tu lo tatu leina. Ia, lena. Me fa so mai vaenga ia langa e fewa ia tatu o tinu i va le telo ten. O nei vaenga ia tolu tu fa mana tu le fa ta o termine la langi la sui vo se tema. Ia. Mo el pulingi lua le esi el popo el papaya el popo te le pese sto en esi el popo la le fatau ne ia mal me ola le por fanfa le pusi ta wo fol ne yaso ma na ia tele ia na fatau le esi fatau le na le el pusi ia ma feo inga ngo vadele ma na ia tu tala tata lina pe au telefone tala mai Sāmoa ia ai o le ua ia o le o tara iwa. Ia o si mei whafonga i tātou tala mai Sāmoa.
Toi whātanga whātu I leisi whaopoponga le tālai meolo te tupu lo tātua tanu I Sāmoa o si mai ei lau whaafonga. O atali atu le malo I Apani se tasio mana o ngā sāpito I silion mana o mia e le whaanapo betonga le sua vai ale atu nuu. E le whainga tā leo no o atu ni ta vale ale mtanga luenga a ngā I vaenga mao tua le vao o loo whaata atiti ai o feo paipa vai mo ni ngā luenga whaaleleia pe a oina iaini tūlanga whaale tonu. O le whaafitai na momoli le fionga le minister mtanga luenga le fionga ono a whaafiti va ai. E le malo I Apani no o lato fo ina ni ta avale le lei e tā le whea ngai malamana onga e ale ni piki apu malo losi e 5 li tu ainga le Land Cruiser e tali atu ai le lui tau o lo whea ngai malawhalapo putonga. O nei tāwari fōu e 5 ua whaamautu a tiri ai hai ngā paanga le lei al malo Sāmoa. Male malo I Apani a wale whaale lei au nanga e tu ina atu mō tangata anu o Sāmoa. O le maua mai o nei tāwari fōu. Ua whaamautu ai le ngā lulu e pēa o le pūlenga e whaale leia o ana lainga paipa a wale tu ina atu o le sua vai maua I mamā ma saunga le mō tangata Sāmoa uma. O le a telefo I lona sao I le whaale leia o ngā ruenga mo le tu ititi o le sua vai le iloa mai paipa laina paipa te tele. Ma whaamautu ai le leia atoa o le sua vai maua mo nuu I le taulanga whaapea I fo I manuu I tua o Sāmoa. O ta vale nei e 5 na whaatupe mai le malo I Apani lalo ana polo kalame vsoa swani mo antunu o le Pasifika e au fia I ma Sāmoa. O le tau au wha yo ia ta vale e tusa ma le lua se lau maltasi a fe lua se lau valu se fun ma le valu tala a Amerika e le wha liwina e le 5 se lau valu se fun ma le fitu a fe tala a Sāmoa. E le titi le nganga fia whaafitai o le fionga le minister e le malo I Apani e tawalatu I lana komisine I Sāmoa nei e nei foa I tā utele mo le atunu malona ati nae. Mai I le whaalapu putonga swa vai lava le atunu wata liu mai nise le au malanga le whaalapu putonga swa vai mani wha ai longa na tau a au ina e le whoontanga lona se fulma le 5 swa vai o atunu o le Pasifika le sau sui e le atu kuki. Na whae loe le ofisa sili o le whaalapu putonga ia fui mono Dominic Schrocker. E si lia i le lua se furu atu nuu e masani o na whaatasiatu o lātu sui e pei foi o le whoontanga le whatu a maea. O le aunga le whoontanga nau sui le atu kuki e sa idi awalai ni fofo I lui tau o lo whengai pemal suavai I le Pasifika. E le ngato le uti al suavai maua I le tele o teime munga la aitau sanga. Ai o le lava foi o mea whainga luenga mamasini mo o mia e po e mawhaasau ina I le suavai e maua pei teimi uma. O whae longa iu o whaamanu e ina I le au malanga Sāmoa. O le amani ia ina leo leitu ai ngā tautua siri o na le lei I au nanga atu no utau suavai le Pasifika. Mai e ilo le le laulau a whono atu no o lo a ngai I lunga le lei o lo lato whaatino ina o awala ese e tali atu ailu I tau lo fisanga I pēa ma le Pasifika. Mai le tele ni atu no e maasani o na whaamanu e nai. Ai o le teimi mua lea, wa maua e se alo talavou na usu fono Sāmoa, se whae longa ina ua ia au sia se matatia, e ta ua o le best customer service, ai o isi whae longa na lautongi ai Sāmoa. Ai sa ia isi award Sāmoa fo I pulenga I tulanga o le coverage, SEPT award se fuala I le benchmarking, I le benchmarking I whaatino ina I tausanga umma, ma utilities umma le Pasifika, ia o nā pe e fua ia I le performance. O le li insinia mai le whalapu tonga suava ia Sāmoa ia whaumui nā tua wa ai, lena ia mawaina ia whae longa taua loa. Ua mole maule te whono le komiti o awa onga wha wau le asosialoia a Sāmoa, Sala Josephine Stowers. O le whanau le asosi na ia whaalau tele ina lo latu to mai maleanga waa, e whina wina I mata o pol mamalu le atuna u luma o le whamasi nonga. O se whesoa swani alo ia ma whamasi no le malo diu sila, e le whainga pa anga le male asosialoia a Sāmoa, e whesoa swani mai ai e wha wau ia ha oa onga,
e whaafoi nai pe me to tia mato mai e le whaatino i no la lato au nanga. O whaamasi no ngare vai aso le nei o lo sao wha iei le au malanga le nei, pa te siei masui o aloa au onga mai l'universite au Sāmoa i le papa i ngala, la tau te moli mawina i le whaonga i no me to tia fausa o ina, e lo ia Sāmoa i le fina wina o la to mata o pui le whaamasi nonga. Moli mauni se o suisi ni o la asosia lo ia Sāmoa, lo lato matua tali sa paio ia o onga e toi whaafoi nai me to tia no lato whaonga ina, a to ai mal whanau nonga ina i ona ia ma whaawau pea ia o onga, e le ngata mo i lato o lewa, ai whaape fo i alo ma whanau o lea tunu o lo a ngai mai pea i lea matata. O tala fo ia mo le nei fo i aso tofi manuia tele lo tātua tunu o whaasoi foia. Whaapoponga o talafau mai le si ufonga le lamua mo le nei tae ao. Ua whaamalo il mele vaalele a Wellington e mo se taimi le tō mauni ave ta avale lau pasese mai le whaonganga o paka whaapitoa mo ta avale lau pasese. Wana sao lato whaonga ina le parents room po opoto whaapitoa mo mātua iei whanau la iti. Sa whaavevela ia lato tau mawhutanga o le afiafi na whaafsota il mele vaalele le kampani o ta avale lau pasese la iti le lua masina o tua nae. Wana o le whaonganga o le poto peitai ele i whaau o ina lea whi awi au whaingalwenga umapo ave ta avale o ta avale la iti. Na ta ua le pulenga le mlai vaalele o se whaafi tau li tau i tūlanga patino o tangata ta ito atasi whaapea ili tū mama. Ai o le tala ave ta avale wale i seisi no fuanga po o se poto e whaavevela i ala tau tau mawhatanga i taimi o sifi le po le ta i se fulu i tū la. Na ta ua se tasi ave ta avale Wellington o le amatoa whinga tālawa le tūlanga o le ao lato whianga i ele masina fou. O no le ufa asa i lato mo se taimi le tū mau mai le paka masani o ta avale lau pase se le mlai vaalele. E whaava ia so whaamalolo i lai sene o ni ave ta avale sto lima mai ni company ese o ta avale lau pase se pe ona whaalia Cameron Jackson o le mlai vaalele a Wellington. E to tolu ni tama ita i ufa amao ni o lato molia ngai whaatatau le maliu o rau tongia e au fie le to luana molia le whaau o le oti istanga tamale loto iai po le murder ma o le ato laulawina whaasalanga i le astofil whaamsinonga maulunga i Wellington. O tongia na la velo na papatua i le pulufana i lona fale i karori i le masina o tese mai le luafi lua sifulu. E tolu masina na whaangaso le whaamsinonga o Shade Caroline Weston le na tua i le whananga o tongia ma safa amao ni ai o na molianga le whasiotanga ta whaamoemoina o lona tausonga o pania e la waka na whaamao ni a fo i molianga le whaau o le oti i le tangata malona loto iai. O le isi tamaitai o le uso Western sa whaamaonia fo i ona molianga i lona fsosoni ave sia le whana lea na malio ai tongia. O se isi fo i tamaitai e to a wha i ai Louise Kelly Young sa whaangasol fo i lona whaamsnonga i le lava mta upu peitai e le i whaamaonia ona molianga e ele tamaitai lona lima sa fo e tula i whaamsnonga peitai o loo ngase ngase. Ua whaaliini whaamomunga fōu mo le sewinga o le tau, ua nofo sauni New Zealand i se tau o le a whaasolo lava ina vevela, ma o le a vave ato na ilotu langa sa valo i eina, na tau e Andrew Tate o le niwa. Le vaenga su e mo le tau, e tau te le moa tunu o na whaao ngā whaamaumaunga pito la tamai, e tā pena ai, mo ni tu langa o le ata tupu mai, a whai e whaatuai e tunu o le laulangi o na whaititia kasa o ona po o le kāpone. O le atolu tikeri e vevela atuai New Zealand le whai unga le senaturi, na ilo le tau o iei le taiminei. Peto sa maletasi te si maletasi tikeri, wa vevela atuai le tau na ilo le tulanga na iei le amatanga o le senaturi lo na lua se folu. Sa whaao ngai le ni wani polo kalame o whaatulanga ina i le tau, mai ni kompiuta sao sao po se supercomputer o lo whaao ngai na mo ia su enga whaapitoa. E la i titi fo la fonga e te tongi e tangata pito tele tupe i New Zealand, na ilo tangata mau o lo isi atunu e iwa i te tono le lisi o malo i le leo la tawatia enga mata mau a inga pole o ECD, pe o na whaalia se su enga fōu na li putia le leiti o New Zealand. O New Zealand le atunu e pito maua lalo lava le la fonga e te tongi mo tupe maua, e le ini la fonga maasani mo polo fiti whaapupo a seta, ma ele ai fo i lava ni sito a inga la fonga whaapitoa mo e tele tupe tu sai masasai
lilinga le University of Victoria na whaatulanga ina le Tax Justice Aotearoa. Sa wa'aile sai lilinga, pe fia se la fonga se tangata whaalima ina le mawalunga o lona tutongi, na ilo le tutongi fua whaonga tutonu i New Zealand, pe tosale ma le tolu se lau tolu se fulu afe tala. E tutongi i tutonu o isi atunu e iwa i le OECD, o atunu una filifili e whaiele whaatusa tusanga, e au fia i atunu e tautala ina ile ngangana ingilisi, ai tai tutusala to whainga malo ma New Zealand, e pe o Australia, Kanata o le United States, ma atunu o elima i Europa. Ina ua whaonga ina whaamaumaunga le OECD lua filua tolu, a whai e yeise tangata e tolu se lau tolu se fulu afe tālala na tupe maua, na tutongi a tole la fonga i pe o tūlanga masani, e tolu pasene na te tutongi ina, po le se lau ma le valu afe tāla, o se la fonga pito silo na mawalalo, mai tupe maua pe a whaatusa isi atunu o, ia pe o na tā ua, lea e mai le tolu fituanga i le 5% la fonga e tutongi, pe ona whaalia e se tangata su sinia i le University of Victoria o Max Rashbrook, o ia fo ilea na whaatautai le iloilongo ia whainumera ma whaamaumaunga o New Zealand ma le atunu o Belgium. E le eini la fonga e tutongi na mai polo fiti whaapopo se whale whaatawatu, peitai e iaisi la fonga e tutongi e tangata mau o loa o Belgium, ai le ai i New Zealand, na ta uala taitai fono le Tax Justice Aotearoa, Glen Parkley, o le iloilonga lea na whaia, ua tali ei whaamatalangolo o whaia i le polokalame whaanga solo le litio New Zealand, i tangata mau o loa, le whaingoina o le rich, e whaapea, a whai e tutongi se capital gains tax i tutono o Aotearoa, o le ave tangata mau o loa la tautupe, i atunu o i whafo. I whaamomonga soltu la fono mo le lua whelua tolu lua whelua wha, wa whailo ai o mo lianga sa whaamaunia ma whaasalaina i tangata, na whaieia solitu la fono, sa sitia i le fitu pasene, e le tausanga i tua atu. Sa tu maupea ona le whaamaunia le siria ma le afo mo lianga, mo le whasio ti tangata pa iwalea po le manslaughter, o lo o whaawau ona pitu te le atu le methamphetamine, i le tūlanga o whalau whaasaina, lea e siria ma le 5% o mo lianga e whaamaunia, matu ina atu fo iai whaasalanga. E silia malefito se 10% o molianga i sa wanga matanga. Sa whaina ini talavou i lalo ta isfulu ono tau sanga le matutua. Wa whaamawina ia whaamaumonga fo, le sitia mawalungo le numero molianga o tangata. E whaamaunia ma whaasalaina le fasio te tangata whaamoemoina po le murder. Whaapea le pa iwalea, ma le ave ta avale ua mau mawai soifua. O lo o awhi e tangata i to o limas fultasia na mau soifua le os whainga i whale tapua i Mosalemi. I kalai stete i le tausanga i lua fis fuluiva. E lunga la ititi ato le lua salau fitse fulu miliona tala le tupe, na tu ina atu mo au nanga, le fa atupe i le malolo ia mo tangata i le ngā fatia, o na tutongi se lo ia po le legal aid i le tausanga. Ua whailoni tu ngā tangata wha au upe ngai nei Papua i sifo e wha sa olo toi le pai la te New Zealand le na ave wha malose i le lata i le se fulu valu masina ua tua nai. Na tūla wile ele se tama i wa le se vaenga tu mamau ese, mamau ngā i le masino Februari le tau sanga taluai, ma ave wha malose i le West Papua National Liberation Army le li pai la tau Philip Mertens, sa tau mawhai le vaenga i wha o ngā Mertens e wha talanoi le tuto tasi mai Indonesia. Ua vala au le vaenga wha au pengaina le whainga malo New Zealand, i au fia leo ma le ami po le vaenga wha fita e wha awhiao le pailate, ma i au fia i matu stala wha vau malo, i le wha ngā solonga o le wha saolotonga o le ali i pailate. Wa wha iloa le matanga luenga le vai wha New Zealand ma le official minister, wa lātou sila fia le afuafanga, o le itolo ave i eila lātou wha mua, o le wha amautu leo se awala file mu ma ia mawhai, o na wha saoloto ma le saonga le mu, le ali i pailate. Ua whaiele komise wha amalusia le tū la fono mo whaatawa inga tāla whea ngai ni mōlianga i whaasanga li Jet Star ona o le taita inga se seo tanga tai winga i tawi mo whainga malanga na tolo po ma whaatuwai. Na tā ua le Commerce Commission i lalo tū la fono whainga malanga i le ea e te tau na tue whaafo i tupe tangata pe a whaio ni whainga malanga na a whie ni whaafita auli. E na o le company wa alele ma whaio na pūle aina e pe o whaafita auli au whainga luenga mani wa alele whaale tono. O tau e te tau na tue tutongi company wa alele au fieta o tau mafa o whale a pia tangata malanga po ni whainga malanga e suiea la tau malanga ua le tau nuu. O le whaamatanga le komisi na whaao ngā le Jet Star se whainga i mūsua i tangata e sa ili pe
pe talo sanga moni tawi ma folinga mai na te e nai talo sanga i le lua lua ma le lua tolu na whaale le polisilo le komisi Vanessa Horn e le tawi company whaale le ona tau whaasise i tangata o lo whaongaina la tau au nanga o lo whaatangaina le upenga ta whailangi le Jetstar tangata e toi whao o atu la tau talo sanga moni tawi ia sa sise ona whaafoina i le a taimi na tau fo i le company sanga lue whaatasi ma komisi ma whaato ese foi i ni sasi na whaia e winga i tawi i le lua ma le lua tolu. Ua li potia le mata alia o Israelu ina ua folfola le vaenga le Hezbollah o le atali atu ia Israelu ina ua whaapapani masine ta ua pages i le panona i le asolua le na maaliliwa i tangata i toaiwa ma manunu ai le whaita wafi o isi tangata e au fieni tangata tau le Hezbollah ma se aumalanga Iran i Beirut o pages o ni masini e pe o ni wali se ma whaiona whiawea i mau i le lima e whaonga i le Hezbollah ma nisi tangata i le panona e lafo pe ta uma whailo atu ai ni whiau na Sāmoa le minista mo whaamatalaga le panona o se ngaioinga le neia Israelu na fola le Hezbollah o le a maua Israelu lona i unga ona o lea o sfainga o ana nafia le Itali le militele Israelu ni whaafesili e winga i le ngaioinga na papaia pages i le itu i sauti o le panona le pitonu i sauti o Beirut ua liputia e maalosia i le Hezbollah. Ita alonga o aso sfulfama le sfulmalelima o se tema na whaiese ta amilusanga ta polo o le 72-hole Wellington Stroke Play ma Provincial Teams Championship o le lua wha i le malaya ta polo le Mana Park. Sa awa iei fo inisi o alo le a onga ta polo Sāmoa Wellingtone e au fieito aiwa whaafia ma teisa mania waka na maua teisa le whailonga o le Best Net Women's Over 72 Holes a to aiwa na mawaina le Second Best Net Over 72 Holes o le Overall Cross na tūlanga tolu ai teisa ai tūlanga ono to aiwa i le vaenga o tamaitai umalawana tau vai i lea ta amilosanga. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. O le whapuponga lona lua nao tātou talafau le ni tai ao pe ona tapenina sa vina ka siano tātou tala mai Sāmoa. Toi whafonga le tūlai se fulma le lua i le au ni nei. Ia mo le whapuponga muli. Se fulfitu minuta te nei le tūlai eva. Toi whatalo whātu le tātou tino. Ma lon fula manuia o le ngana le tātou uso maori po te reo le whatau o le vai taimi. Ia mo tātou fo ia e whilo i se sile ala ina sile morena. No ingol wha good morning na. Ile whainu whaiala le au auli. A whamaia whamomonga. Ia peo de ki ora ale whaatalofa Māori. E ila lan whaatalofa e whaaloalo atu nei lole na e tau o le tēnā koe. Wāmai oe. Wāmai oe. Ia o le se la whaatalofa e tau ki ora ko rua pe a lua tangata. Tele atu tangata na wapele ki ora tātou, ki ora koutou. Ia pe wila tai au nei, ia, tēnā koe. Good morning. Nā, anaia. O fwele, ia of. O whanongongo atu i le tūlanga le tū sa Israelu ma. Ia whawhela o na malia mai le pāle mia o Israelu. Ia e whauma ia taua ma vaenga ia le au whatu whalawalawe. Le fōla uto e anga i mai le si vaenga le a le Hezbollah. Hezbollah mo. Ia. E le o langona e taitai o sia tunu le mana e whauma le taua ia langona o le taitai o Israelu le taimin nei. Mafatia lava ia Sara elu i tau o te tonu o le mela e tū elo nā tunu. Ia. Ia, ona o... E peo o mei o pages pe whantaa ua e sawelina i tātou telefo. O masini e mau e whao ngai fesa o tainga. Ia. O le mena tupu na wha tonu le Hezbollah o na tangata. Tua e le vaenga le tau Hezbollah. E awane i tue whangai na telefoni. O na mawhai le poto whane o na po se elu na trace pe maua la tu tanoanga. Ma mea lai ei, wata inga wa ule i porua o ele Wellington. Whamene mau le Hezbollah a tano tau. E i loa le lei ta tala lai whai. E i loa fwoi ma le mele o te tala no ato. E ma le mele te iai. So i loa le mele o le peicha la to awala o so ta inga. O tala la mai le panona. O masini e tala uwhaonga ne le vanga le Hezbollah. E whai atu i Asia. A ieila le tunu i pe Europa e tania, i hau i pe Europa, i whaina la tau le company Europa. Wa avia ilea ia ta tau po le right, la tau te whai ai masini nei.
Foi le fa pio le po lua tato ofisa fa masini. Ala wa avele ya tau le si le ofisa le ukilani le te fai ai le masini ya. Fa mai la na fai mai o Europa masini ya. Ona intercept pe fa afele Israelu. Tu ulo ye to tonu me ye fa papa. Ona fa to akiliva mai lo le panona. O li potina mai le panona. Le la ua fa ngai tangata le spula mai tangata se sota ye. Ya e pa tonu fo lo te mi fa pa lo. So Yo tala na me le panona ya la fa mai se vai le o la to ya na tala ya. Ya o nei fo le tai au e me fo walkie talkie. Te lo masini fo ye ya le tau le walkie talkie. E le fo le pa fo nei le tai au sfur fa tangata mali wai me la tai lima se la tangata manu. Te vai. Ia ele vale Israelu ma. Ia ele vai panoa le fo ia te sia que tu la po fe tonu le walkie talkie au na me la vai o o pages ia pe o tonu le panona le spulas. Ia fatata inga. O pe o me o mai nei te mine. O le foi la mata la inu umalang. E si aki o loa fa pe tau no mai New Zealand, Australia. Me o walkie talkie ma me o me fa o teknologia. Mi se foi me o le tu itaring. Fala longo foi le. Sa le ia headphones o o le foi la o lang. O me foi le la nga si aki. Ia le na. Ya o ya fa ta to tasi ai o la tu uma headphones taling o ta to ta ma tental vo ala fa pe ni te el papa headphones. O mena le la tato o la mafa foi nga lu nga le tanga te no foi tua o ipo se nga lu tua o New Zealand. Amerika, Hawaii, Sāmoa, e tau wa inga foi la po ye po le me. Ma mea nei o matati o ata. Wala i loa le tangata nei e tele na whaatau ma lumia e tangata whaonga. Ai a telefoni whea Telefoni whea vea ai. Ia wala langi le toi a le tangata le san telefoni. O tau talinga. A tu ulai tonu ni masini papa ito. Te ia la le te me o mi la pa pe ta lo se furu nei pa. Te ia pa lo telefoni pa ma lo telefoni. Tu lo ngana. Langa yo o ia le mo tangata poto Ya bes foi te unga yo me tau talinga o se vai foi le o mea te ia la lo te fa pe se vai vole le o mi la lo te ia le pa ia lo se le si va. Tu fa fong me tu pa di puri mi se vai. Na tu tala tu leina lo fa tu vo lima lo fa tasi ai se vai nga twi tal no mai ai ta tu fa sol nei ta ya pa wal tala fa tu te na ko wa ya manu ye tele nei ta ya ta tu tu mana ya la tu fa fe nga le ya tala ta tu nei te vala o mai ai ono le nei le ta tu vala o ni tu fa mai wo te mo telefon tala mai Sāmoa 2 minute te ni le tu lai versi fonga lo mua. Samiola umalanga la ala alo ile va alele. Se vai se swinga vese vai male ele ele. Se eva tasi pe auno le fatto pe atu ai alu se si me se ai o se asuna uto e poi mai le malanga ne inunga watu wa ole la Wali alota tina tau oso mai fo ilo fefe Wala yale malanga pe anda va apu tau oso fo ile ni niva ole ulu fai lo sina moi muli ane ua tau Samiola umalanga la ala alo ile va alele. Se vai se swinga luese mai male ele ele. Se eva tasi pe au ole va te pe atu ai alu se si me te ai o se asuna o to e poi mai lea.
le lau ele Uli alota tina tau oso mai fo ilo fefe Mana yale malanga peana fa apu Tau oso fo ile ni liva ole Vai leo sina moi muli muli ane ua tau lu Le fo malia le sunga le sali o tona e he mo le pesel na malanga le valele. Ia tau le fo mal tatu mta upule tatu tal no le ta ya fa le so fina ngalo tatu leina. E le tanga te fefe malanga le valele. Ia. Swing o le olanga. Mo i. O la esu e fu. E Amerika ia le mtanga luenga leo New York. Se li masta mai tai na lula te ngai se train. Ia. E la so sfululu se te mai la auli. Ana pakale train ai o te e. Yan la vea ila le train. Oh. Nunga non so na lote a o ki o le train alu lo ma le train. Sole. Ya te le loi poe ta ora songa fo le fia maua se sia. Se poto le fo inga luenga ma. Ia wa ta tu te ele anga lo ni me fa pe ya sola ya. Sa lo ma tu ma sa lima. O mai vai. Ale le anga nei me ya. Ala tau ti ma na vole li tatu I lo poe ale anga le me. Ya na o songa. Ya. Ma ia vai la lo songa lo to fonga. Onai ia fu. Ona tunu lo India. Ia mana tunu ia Asia. Ia. Ole nau I o tamai tunu nei e fia mana e o ese mai o mai a onga fafu. Ta se tatu la. Ia, no tatu la. Talo for la. Kia la. Malo se fo. Oh, tena koe. Leo. Mara se go. Ah, matao. Ia. Ma ngai o makukau. Malo, basta. Tai. Jalo o. Ma le Paulo matou. Sa o jala fa si avole. Ma na yele la fusu. Ma ro di te wata mo so. Tai lava. Nei, alo vo ngā. Ole memo mua ia. Ole mele o vadele. O ma to se o I tele le vale au kilani. Ya e fa buona o ia stadia. Ole me vo de o au kilani e o ia po de vai au stadia. Ole o nga muri la na ma to o ia so ia se puali ma matile. Te usanga ni no ilunga o ia stadia. O iulai ma to mo o afini o so tu I neo I Australia. E tu dia che sta ona ka o fie. Ai o le tolo so o ia. Ma eu ki o le te do le luo na mai o ki dan mal mato ai ngai. Ma te tu la ma mai o yen ma tu fu fu sa fi faide. I le weekend nga. O so le la nen e ma o tu. Fa tali va. Cancel flight. Pai mai lo fa o le me vo e wa o le tele o le o fa ngalo ngo Sāmoa na ui mai te ne na. Ya. Fa mai lo le te ne ya ele o cancel ele ti ya o cancel. Fa e ma to o mo o afi awa le me vo ile o. E fa ya o le ka mai ti o to solo. Ya fa lo ngo. Wal tala na fa to mix ele tu nan o to pala ai. O me vo ile le fa mai lo I o tu lo ye. O le mea lea mana tua, o le whainga o le mea, o lewa na whio I niwa, Ia o Sāmoa, e a mai le ticket a wha pe e tīlei, e a mai le ticket e alu e wa e isau se mea a ai se tua, ia, e le aima se mea, a mantua au tu mama tu e tau ngai se te o leo ia, mea nga tīlei, ngā tu toi o le whale, ai whairo le ma booking ma o mairo e Queenstown, I le stola I le awala so le tire a stola I le o foi le pukina le ai mo se me kasi o se pasi o se motel foi le foi mai tu tongia ma so ya o fiu tam fai o me nga le o tifi I lo foi le wa o le asa I fa ma mo sa tu la lo me o le tari o le nga le e foi le na o tu ala fa na wi ai fai si mama o ma to ma Queenstown
O spiki mai oru. Spiki mai ma. Ma komo mai wale ma fia fia I da stona. Umani mele na mafia va o mai. A le leanga la yo le me tau mai. Ese le me tau ese ale e ni sini ma le yo le mele tau mai. Ese le mele e tau mai le testa. Ah. O mele le disi le me o le tanga tele e mi wheelchair. E fa o le me le foki disi fo le. E o mai la. E alu lunga me io. Ia e o le matua I le se tau ia. Ai e isi tolonga o va ai lunga e fai mai tene. A fatu o le ale mafua. O le whaatari le vaale o atu le I pailate I Kleistet. E watu ona o ipo le tangata lai to e mai le vaale I lalo nei. Se whaafonga I le mea. O la taula na e mafua se se. Ia o ia ale jet star lava. Ele fai so o ia ma o atu nei lama o afine ai o lai. Ia halu nunga halu le lole I le mea fue sava vadi okale ma. Ai ma otu o le ground floor le to e o iai. Ai o le pasi. E o le pasi. O na ore le pasi le vaale lai tu le sintu. Ia e o so le pasi hoi tafuta pa o vaale le o le talasa. O fatu loa fin so le tu fiolae. A lenga ti dei de va e o stadia. No wina ele o le mele foi le taun a mele foi le o le tele o tangata le ui I au kilan. O nai Sāmoa ma tonga. Ia sa la. Sani mai ata to ai le foi me foi nai te. Fa penal me no foi Sāmoa polencia. A ti dei va. Te fiu va tangata de o atu. E nana la tua fa salunga o tolo. Ai le fai na watu o ale nge tau na watu fo lele e watu a fai umi pe a fai tula pe tula e le voucher e watu e o tangata e ino se la tu kimbo ni me pena ia le winga le o le ba e tau nta foi le matala e le mele a matu le vete le mele o le va le testa ke le nga kolo te la intiria la tu mana o e tau o fi ia mena foi le o tele o te tonu va o le vai tia e de tu sa mal enu sin o le mena sa nga pele o le tau fi o le ia o le mena o puri o le fa o le fa mana tu le vai so nei i o mea na ta tu sa masini e na te sa mo o mai nei fai o le puri ia e saka e sa awa me o le o ke si foi des o de mtua ai wila la vol mele mo e tu la ma fa fa vela o na la sita mai puli ko le no saka le se fa tu la por a lu ngana me e umina saka kulo foi sa wa e ya me u fa pito fo e au mai e fa vela puli sa ula via foi una me ai de tero la sa u la utali ba o le no fa o ya tasi fa ya to na ya vai la tu fu ele we no sume ya leo ya vai la tu ya le wa ya me le tenta no fa ya o lu ati da mai mo ta to fo no wa to le scudo então tinha foi por ninguém essa uma e mas tone vai ver na vela ele ya o ta vou bem lá você tu foi peito mas foi eu tá ele não está bom o capo ele foi lá o ninguém que fala não leo ma leo foi vai ngale tal no fa fitai le la avel fa msinonga le chet star ya gilan ile la to wa miolna ya tarsia ya weni to fa ya ila to wa miolna o le mtoa le anga ia ai o te o le winga le tala e tua ia ona tau o fi esa o ama to ile ia mtoa tau ngata o le sia lunga ta sipe fase la o le one way ese va tau esa no tala na wa ye ile mele le puk mamao e se olo a me fo le na o le de va yeso le o le ia o le mtoa tau ngata Ada orang lang ada pusi fo dah sa fa so to le si fo yaso man to ada pusi fo to ina le o matul pusi mana lo to ina tia el pusi
le na me fa inga ta o e ke de pusi ai to sa le la sa o fa o le do me fo ye de fa sa mili mai lo de fa le fe mai mai o le wo i de pusi ale na lo ti el pusi o me na no vi de to se tu ni ma pusi se ba tu ai na o le fa ta o le ta i de fa pe a ma tu lo i ma tu o ina fa pe na le to mai ti o fa pe la ave tu fa le tanga ma tu mana o lai e le nga o tanga ma tu e tau si pe e le nga a le tele o la to do wa le matu o tanga o telefone na lo nei do ile o le lo fo le fa academic a le lo o me o ile le ma fa tuanga e pe o le nga o le pusi vode a o e to pusi mala na fela ai lo to fo fela o pusto in a pusi la etina al pena ma sia e tu la tu le ya fa sin men ya wala nei ba tai va so mai ya va tu leo ya va se va vai la ya o do ma leo len fa ya vai la le mo tata foi le e ale matai matai ni vai nga tau foi le lo so fu fa Sāmoa e wa matua mai na fa lo lita mai vai le me le apale na matu fa nga ya so o ni to salua o to mai o to sa si le va perta la si lo matua na o sto wa o palunga le o pulini ya o palunga le le se o tafu le afi e na ya lo palunga e se o palunga si le tu na ya mai le mai e foi le mai le o na ya na sine fasi vai nga foi le sa ya na le mai se mai no mo no malos le o tali mai te ai si o meu tau fa se le te ya mo stasi foi o to inga text la le na la tu lan telefone ava pia la fai tau o ilo na to lua mbe fai tau o fo intanga ta la te ilo tanga tele e na to tonu ele fa long la text la ona fa Sāmoa tu ya text na lua tu lan telefone ya mana fo ilo ai te wa misa se un ngali ni yas na lua tu text le ile telefone le tamalo le fa pia tas mai se se na o fa longo le fa Sāmoa tu na o fa longo le o teine muy o se aveta vale upale lei oui. E fa fiana e alu momoli e le farkala. Wala. Ia ma fa taua na pia. Oui. O le fesili. O e fai pea le tautua. E fa longo la o le fai unga. O tele I feiloa ia I se ao. E fa pea lo na ngalei. E tau moa. Oi sole. Vai la fai tau la tanga fa la tanga fa pea mo ya na ya to na mata. O fa longo I la o teine. O e se aveta vale upale le. Ma sanne alu momoli e le falpia. Ma fa tau e na ava malos. O le fesiti. O e fai la vale tau tua. O tele I feilo I lava sia o le le fa pepe oi. Mo vai ma le misal tai o le 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 wa ya lo ave tene farkala fa tau la pia ya vai ja to ya un tia kono ya fa pe o tu ni text fa pe nai tu telefoni tau ne ya tape vai le se me le mo le la tu fale la va tu vai to solo mo mai tu long tu le ja tu va ba na ya la ya talo fa mano se fua Talofa. Ia galopo. Ya, malofa. Tai ona sai mai. Ya, sau no mai naua maulo am no. O ai. Ya, naua ai, naua sau no mai lo. Ya, vakalo vakoli le lua sa se lua vako lua I pukaulang. Vaina, malo fede sau vala. Malo nga lue e faro longo foi le kai I lua pukalambe ia pe momole o vala o foi. Fede sau vala. Ole ke lo ni kleskeke. Oh, ja, malo va tai, ja o tau fia fai mai mai tatu. No, evam. Ai. O la o kalava ko ele madia po. Ele vale Ja. Ba ke fia fo ai. Ki ba ki fo ye ki le so le so wai. Ke le ma ko pate. Taxi. Le kala sa o ala
o nga tilei vanga e ko e uma pa se si per quel malo me e ko fa foi uma ka pomia la ele va e company vale e o ke fia la o fa merna e fi ka ma o se o le va se o ka ko ia patience o le pole kai o foi se wa si dia ku le ko sa nga le mu kai lo va sa tolo poto fa pere pa se mai o fa malo mai fa io e mo foi kai au ko mo ku pe le o le ko mo io o kai ta o me e never know le lo ka ko plan me la fa le ko o mai la ke ia po se fa le ko va e pe o ponga o vero ki fa so ko ma o ki fia e fo le pe o no wa telling o ma ngai o le ko sau ye le o le tu le la le o le vole le toro po wa mo le fa tu ai ku so le ku le nga mo ke le ma ku pa se ke le ni se wa o nga wa ku le pe lu se lau pe ke la fa yo a nga ia wa fa o sau ko e o mai hotel mai la fa fita o le stangata o la no la o foi la ko la el kai mai ia we booking you tomorrow morning can you why not come on next time you could go to Sāmoa. That's a paradise or that malala fa fongo ia ni pe o lo fa so ku nga la o coach fu ko sa ngo fa le mea le ku o le ku pepo nga e combine mo ko mo kilangi mo no ka ko eso malo ia o lo ngo spo o le sa i le loku le algo inga ku malo lo malo fa tai la vale fa fo mai ka ko i se sa ka ko pule nga fa kas ia le ka wa ia ngai ke luoma tau ave le luo kofi awa ia malo le ngai o ai o lua o lo malo fa tai fa so alo tele atu ia mani nga luenga fenga yai ia mo ia foi le nga luenga ia mo per ko ai ia tai lava ia mo pa fonga nga Sāmoa male la valolo ia so fuari vai latas o fa fita o le stangata o le avanoana o le stangata le tata no ai mana ia tele ia wari tu le le moi pasese ia la ia te no foi ole o upu ia mo moli e ave taxi e pasese le feita le to swinga ma di le fio pasese ia sa o le ia malo la ole tato mataanga le te papa Una e tauta ua te lele mataanga, le whale mataanga le Wellington. E po ai lava e sau Wellington, e tau mwhai e whai lau a inga o te papa e matamata. E pangalea. O lau tu tongi tupe ul whale i tonu tu lisi. Ia, ai a whapeo tā ua. Ia tu tau ana isi whamao ni ngai le o tā ua tu lisi. Ia. E le fwoi lau tu tongi e le vaenga e o tangata tā whao ai i le tongala au le Hamilton. Tongala au le Hamilton. Ai whape matanga ofi. E luas futa la lau a mata. Ia. Ia, ai fwoi nisi Hamilton e vili mai pe mana e tu tongala au. Ia, whaso mai fwoi. Wa walewa tēnā o whaalongo tongala au le. Ai ala usau ni utu tongi fwoi tupe. E toi a tongi uma me uma le lai. Malo? O le si whai manatu. O le masina fwoi le asonga fua. Aso mua o ke topa. Aso mua o ke topa. E whaasala i loe ni usila le tangata e paka i paka na i tangata i madonga whaiputua. I le fitu se lau lima sifuta la. Ia. Amu ia lava oe o e whaafonga mai mama ua le wailoa. O le atatou alo e se mai ai. Ao na i tangata i le iloa ma le mamala. Ia. O le asa mala ne fitu se lau lima sifuta la a matali vai asa o le leso. Mea se ona tua leso mua ktopa. Allah, le win palau. Talo fun palau. Kia ora kātou. Ia, tēnā koe. Te fo manguia ko fo e kas. Whaftai, o mai. Ia. Sa o le selo mo ko o le wa e kasi. Malo. Susulu maka ngo fiere la ngele. Senta o usila. O fiere te mai ai. Ngele ngu ma ngai ho ile. De kafau. Oi. O Nelson. Oi, oi so le nasa. Malo, malo se fua. Tai le vile mai, malo lava.
A tai ka ua kungu mai fa so mo mo akule kulanga I valele. Ia. O ma ko sa yele kampangi la Australia. Ia e umi ai ave ese ma ko sa oila ngi so ko le nguma. E ke le loa inga le domestika wai e pumo mo ale ofisa ko. Ia mai se ave ila I pasi. O le sila me le angal vaenga. O le kele ko fasise. O le kuru o po maua sa le checks man ko la va uang emisi o le ongor kai au por fiku. A o le wo umanga fai tiki ka ngaka o le fururu ala wo uti. O le kele o le suya inga ma le rasho ngai ka ngaka. Ai watu ere sa. O kele ia lua ia. Ai o kele wa inga ma ko loku manga ia ma ko fa wo inga luenga. E kele nga kala ngo ai ka fa vale le fai le. Le ala fula nga lenga ve selo inge na so ka pongi vale le o kele complaina. Aka ngaka. O le vol po ka kanga I checks for ya sa mai o le kaimi le o nga imbisi le. E sui mai ala ko le kaimi ko fainga malanga. O le lua lao o va a me sa bo bai o ke le di mala fu pe fa ko ka ikaya o ke le pe fa ko du fa tau sanga no walu sa bo. Ia malo o fel wa ila le va mau kilang yong malanga ia fa vai kaimi mo. Ia mai ngo malanga ma. E ma ko ke sa mo langa kelinga nga ia extra piece fo I. E la nga isi ka fo ia fa me va ko mai mala ko wa ile ingi la ko piece o mai. Ia wa le fa lo mai nga ka ia. O le fa se la di mas furu le ping ia ule. O fraki ga ka kinga ko finga wa ku pai nga se furu kilo ele a kose se lu furu ko io o le sei so angi nga mo nga ka ia o le lo fo nga isi ka nga kai o mai dingi la ko peaceful io au menga ia ai e kele nga pile ma ko va mai o kilangi nge nafsen ai me sala ta ma ko mai wa misi le flight o va fo I close a kai mo va ia e sa wa ila le sko inga sko ko le nga ma vai e alu finga o fanga o va venga nga quick pe ke va a o ikale la ka fa longo pe o le kasi le ruol pe pelo le fa me so e ka ngaka I savi o le amale ia ele I kupu al mele ia o mala o au ai no va o ke finga o e to ngi la ver compagnie ele le falkari malo le taxi ke malanga ai ma le taxi ko au mainga o le mala valele e kava o I le compagnie o le famanga kuanga e sa o sko inga e ka wanga fa rua fa ko rua o ka fai e fa kwa e o kasi rua ia fa to ia sa o ele sa o fa le kongu nga ko vale ko mala valele le sik ma mo lo kari o sa o le va le a fe me puo ma kwa kulole nga o le alao ua ko kau fao mai lunga le fa pe le kiu fa pe ko le ala ko fa me ko ri puka ko le o le alao fa kulole ke o se ala mele sa o lunga le system o ko nga ye umama ko ngo ma ko poli pase fa ngo fie nga fa ye fa mai o le su engo kupi ma ko le fa mai ia engale ko rua le fa ngo le va ale la ai ko ri puk ai 55 la le extra ko e koe pei o ia yo e kele ia fa ma o mro kari ma mai me Sāmoa o le ma koe fia ai a le o kai mo morning tea ko langa mo ma va tsa fo ie a fa mai ele e ai la ka nga ko ma ko ai ngai e ave taxi inga ngo sauro lo kala ngo ye ma ko o ro le ye yo e fa mai ia e sao ia ai langa fo e se kan ko mai ko kala ngo ye sole yo e poco ke de la ko e kami ia e nga kele lo po kala me mo fa manga ku mo ka ko uma awa ele so ronga le kai mi uma ma so uma e ia malanga ti le e fo ime e tutupui mali e fainga malanga yo e pela e sa oila ma ko inga le inge o ko i melanga fa nga wi fa fo fa me la ma ko i mai fa mai ma ko mai le fa checkpoint le o ka o se lo va o ma lon u le o blende milation nei tatu ka ba nga ya fa ka wala so puring ya o foi e sa o ya kasi ba mai lai
E tele la auto. O ke vai ko rola umanga se fala maka kongole apa. O waruma mauro. O ke mukso ke ale fufuru le apa wa fo maroa ko fala maka le apa. Ia. Ai fa kaila ya kasi o le kia le. Ala la lo fainga vai ai. Fa ngali matusi e salo. Yes. O ke le ave fu wa fo ke amo ka wa maro. E kuri e iso uso nga yo ave fa vai mo le apa nga fufuru ai le. O tamalana, e te vai atu la fu e nana tu le fa vai. E te vai atu la fu e ta alo me salo vo le lima tusi. Tamalai tira. O tasi la lena te whaonga wa e se ala na ia parunga ufai ai wa fiwa si la fa mo fono fai tu la fa. E mongi le lau sa mo anga kai longa e sa pulingi maka ya tasi e se le pulingi. Ma kai kele mo le pokalani ma ia nga yo ro finga ro faaria e langa langa e kuma nga ko tio ka ko ku ia mama we fole aka ya ma ko nge wa ma ku wa ngo pongo fale fale ba oi foi nessa no sai o fa nga winga ruenga ai foi nessa no pai vau o la wala na te mo wita tu fasa longo mai plenem o lo ke rungo le telefongi le YouTube le Facebook i le Facebook ma le YouTube i la u TV e inicio na ya woman e ainga male kale si o fala ngolongo mai tatu di Joe Wellington ia to tele ma ko ma kariere ia ma ko ma fanga foi sai ma ko makal ngo fo ya fa pe ya o kinga inga fo ia ka mo kasi ya ko fui ya o bo di sa so pa pe fo ida ko ba wa kasi ku fui o ma la po kalam o tu la tatu kal ngo ai nga fo fa pe nga isi ko inga e ma upu la o ira ngo la ngo ka nga ka le o langa ya wala nga upu e fa makala ko ayo langa ngo ro so fu mo la a tau pule se mananga le tio e malanga tu i le pito i lungo le motule e le vai nga tu te i fa mata le ase to tau te fei loa i pe stay i luma o leo ke kau malai a malanga mai ia o leo ke fia kere ma ko e World Cup ia menka ko pa ua sorry o le ei fuafuanga fa pe nai umsau no le di pule pe o le ofisilia tu i paanga le tio ia fa tai lava ia o pole se i fisili pe la uli e mawai mea nambe maua ia e mo ke o koe ngal mako roko le mako a ia le fai la ku sele fal ku or ko ia mai asi mai tatu visa pa bo le bango pe fisilia ku ro afionga ko le ko va ai so siria la e po lo pete ai mai stami mako ko fal mai ia fa pe mai wo ke o va pe ele fa inga ko fa fo ngal ma lo si sia wa malo ia lo fatele atu ia pa kai mo por kalandi alo va foi ko va la ko se kai mi mo se aso yo ia fai mo vi mai tatu tabloa ia se vela por pulingi yo nga fa so akura ia e ma real pulingi matien nga le fa mai afai kula ta ia malo ma te ke na ma ia vatu ia ha kai ia ole tu e se to fia i tu fu tatu va fo wa bala au mai so se tu fia o New Zealand le o saula lo mo tu saute i taniden ia o fea na umatu nei so taniden ia Kleistete Blenheim Hawke's Bay Okilani ia o pe Wellington le voi a po lua pe ta o to fa le ta po lua mo me volele a se la fa lo no mai tu no ku a fa ifo no mai mai ia wa ne la longa tu ai ko ta tu se lo ta na ufia vili atua ya ma no lava ole si no ule initia pero fa tu saina initia ole o langa to ma tu fa ku tu pe sa u tama ma tine e manuela na onga e te tu sa ma Sāmoa e pa le se senga Sāmoa ia le nga wile no ta tu te tonu ile tu ia wala e tau te ngalulu e so so ni le e mai tau te le no tanga tai e tu li ele malosi su el la to poto ia le wala so so ai wa mai tau na tu putele tele la tau fa vale ai tanga te intia to tonu intia ele stene le sfuru to wa feta la tu pe wanga wo isi ona inga tau fengo le visa sa wa ngo Australia ma tu officer fa le visa la wa tu imelo papa sorry ele na le Paulia fia na tamiti fa pe io ta lo fai ai uma e ma ti va le ai ngai na se fe ale tu pe sa wele te ne po le tama e a unga se tu no ese
ia sui fo le olanga o la inga pe na ta inga na i se swinga o la inga mai lo mele le ola mai lo langa mativa i se nga tupulanga pasi mai se nga tupulanga o lo atu le se nga ola le olanga le tas tau fai lo le stanga te fai se swinga pe ko Sāmoa e ola i Sāmoa e vai tau le 5 manatu lo la fai swinga sa tanga te fafu ia le la o mali li watu na tangata na mua mai ia le o manu ia tangata na lato o mai mai se nga tupulanga le la tatu le ne tunu ele o mai le nga tupulanga ne le o swinga o le telo la we fe i vo mo ia le o manu ia le nga tupulanga le nei sa ia le si vaenga ta u ale na meni tatu telefo sa vina le taiao ia o le fa mai le o le fever rheumatica le fa ma wina e tele ata mai te Pasifika ia nai whanau ia afia i le tūlanga lea. A lea mai wha maunga. O le ona sifu taspasene, o ta maiti, ia afia le fever rheumatica. O nai ta maiti fo ima ainga ni nofo anga fo ima pito nuu e maulano le ta mau ainga. Nona winga e fua ia o fale. Wa pe tasi le vaenga e mafua i ona afia nai whanau. Ia ona o fale tonu o fale mai wa pena. Ia. O to le taua yo le yo se savili le tau le fresh air i tonu fale tala fale tala fa malama vo ye pe ai lo sa ngale mo fa la tu le fo to tonu fale wa le se vena me puni tu le fale to tele tangata mana tu le mana o le ke sene le mana vo to tonu tai e la po ina mai fa fole e la fo ya carbon dioxide ele o halu la fa fo le ta mino ya tonu fale pe no fe tu ile so no matamata TV e fa fate te inga le masini e fu lo ke sene tonu fale tapuni no fa malama ai sia ki atul masini o te le e la fo ile i tonu fale ina uta tala la fa malama to ki atul masini le va fa tu wa lo le fu pe le ta ua nai e nei tatu matua fo ia i lo e saunga le mu ia fa sausina fresh air po se air fo me se pe ala le aso pe le aso nei no le aso nei ai ai ni se potu le falo le ainga e la to solo e fa malama la ui na ia fu malunga ole matua tau ave ane tatu matua so le o me to so fala e fa fo la uli o lunga mai afu e te moia tu la le po o le manai o le manongi le lunga mai afu wala sa la le so ato atu so lanu ri afu e bye bye atu se le te moi e la sama al fala ai tu a fala fo wala il fa no e lunga tau fa lo le uri o fa no o mi le o fa le mai o fa le fa no ri si le me vai la te masania ele se o langa mo se fuanga na wa ta no la pilingi nda to mai uma tamana la ufala fa fa ma alunga mai af wa e wa le ya e wa tati ya nai to tele la wa nga na la ufala fa fa ya so la Sāmoa ya manuia tele ta o le tunu ya o ta to o sa ngale mu mana tu la o poi me te vel fo mai ya e ya ile ya walu lava ya so maneva ya so o isa wala uta si ya il vala au le tom fai mai muli la na talo fal vala au talo fala sunga lo sunga ma lo se fu petit le telefone oi talo petit ya me si na wa vala au mai te fai tu fu fa tu ese esa o ali me si le a fa ko ese vai a caso ya e mangalo le aso ngai ama ai tu fu ole matas ole mele el pulinia o ole te ia tu le afai tu la le saka le pulin se va so ale ma malu le tunu wa o ia mala pulinia e pole tu la male afa e ona vela le la longa mo te faunga o ga mo foi le avena I masa le fa tato o stamana le feme longa mo kesi ia pe fai fole o ngam kesi pe se tu la au te o fola le afai tu la pe a fai le lo la nga ese walo pe la itiana pulingia o la po o ya la po pulingi e te sime o pulingi ave fete o pulingi o kai len fete ave o ye le se ve ina ma na yo ya fai sta nga pulingi e va tu ina e to foi o lua mata o mai poi o malo la pulingi ia malo fo fama ite me le ia pata dia tu la
Tai ala o tu ela pulini. Paron moli. Vai. O le si vele atu fui. O mo malanga fo lele o Sāmoa ai watu la sele po se so sa tu wa. Ela tu la lo passport se lo ingole le na togi lo pasisi. Se le ingole o le lo tu spolau. Se lo na ta o fimato. To titi ale aluta bale a inga wala tu balingo se ngole le togi el pase se le ngole lo na tu follow ta of wala kila al masto to yo wala to togi ale tupi to sui fai el sui ngale wala ki umile tai mel vale le fatali fa no si tama to fo e mai wo fa no lo le ali alul masto blanga ina pe yo pase si oi na pe ta bai o tamaiti le tio la ngele i lo tamaiti luna so fala tu sfola tu na lo tu lo le lo tu la lo fa ngo no fo ia ma to na ma to la ki to so pele te le tai bia ma na ia to va ai le mi na le ya lu fa nga malanga mo me fa mana ia sa o le sa me ma sa ni tamaiti le ngol tamari sa o ngai te mi o lu ia hamalo atua se ia ulia tai ona amatatu ia le paga polini ai va tu na ia va te le no ia mandu ia le ia lo fa moi malainga mam la ia fa na tu le na mai peti mai lo su fa la tu sfola with tongi lo passe se tu sapeta se mtai tu se ia o se ia o le ia ona tangata au na mai o luma le laulau o le a fai le swing a ya o le si tala le no fai tau le swing o passe se na vatu le twitsta fe mai le email le tangata le na tali email tangata le na fasea mai fe mai fai no tala no se supervisor po se sa tali mai pete tala no supervisor le sui al tu lango ye ya le lau fatu ese fe mai wa fatu ese mai twitsta ona was se le lato tala na umai tangata fa se atu mena taua ya sa awole fi nau ile leo malosi a wifi winga se security mala va le lo si yo lo leo fa pe le wifi misa ma e fa olima ma e fa sa wai tangata lo winga luenga alu la le leo le mu alu lungo tu la fono wona si ia se leo si mala va le me fa pe e lo fo le yo ta tu te lo mo te lo ma mala mai mene sa ana ya wa te fu wa mai mal ta plan ta ta ya fa te le la vele tu no fa malo fa fo mai mal tu appointment se vai fo mai ya ana ya le alu ya vili le fo mai fa mali wa le o to avele no les ya mlu ya fo ya on fa na u to va ya sol va so fo ya ma so lu to tu fo le on ta mai ya na ai ta por kalam ya ta wa le tolu le fiafi le la manga lu to am tasi ta lu tolu ya na isi swing ol ta tu mai Sāmoa le ya so fa malu lu to au te lola vai nei fa fianga fa fonga del por kala me le la lola ni so nei atu te le fiona na wana ti lawa ya to ma futa foi le tu la suma tasi fa fianga si filo tatu tata noi vanga taua o tatu proclame ya le taina tatu pese to fa talo fa tu ni tatu pa anga ia o tang fai mai ya fa tua ya fai pe taula ma futa mai Amerika fa pe foi ma foi Eric ya matoka ma futa mai nai ngata vai ia fa ftai tele lava le mafta mai ia tahiri tuina fa pe fo il fatua teresa ene erika ma ma no se fua ia sunga Yohani Sokimi ia fa pe fo ilen ape ia o sunga tap sodin mai ia ta fa so ia fa pe fo ia le fatua susi Tyron Petro ia o Betty Nansen ia mai se fo ia Rosalia Granville ia senga seu ia male ftalinga le vao to lei matpula ia Erika Maoe, ia fa pe fo i Pua Maris, ia malesunga ia Johnny Tauti, ia mei matafola tautua fa talo fatu, ia Larry Barnes, ia mei se fo i Okalango Lango, manuia ngā luenga, sunga e valu tangwa i talo fa e valu, ia mei se fo i le sunga Teofilo au vaa, ia male sunga ia mu ese asiata, ia malo manuia fo i ngā luenga nei aso, tatu mafuta pe ala le tautua si fonga laumua, ia la watu nei fa fianga nei, ona so le mal tatu plame la langia so nei
sa tasi ile mana mga luwenga Maay sao solo Masama balinoa ile ahala Watonui lua matawhau E amata ile tifau Le happy hour mo oe Whaamalu i louti noe Ole a so mauna ngā luenga Ola ua mai a Le ata le nai lau taulanga O suinga kona ole olanga Ule lava oe i lau Filipininga E ta utino atu atu whiwheita Solo mai I lea pianway so sa e Awane I umi pe ale e ai sau ta avale So o male tu si tala Poi le o lava lava le happy music mo oe Fia I lolo toe Ia sau ne lau sa Pa ai sau pa ana Le ata le nai lau taulanga O suinga kona ole olana Ule lava oe I lau Filipininga A tau tino atu ata whiwheita Ua tatau nei Ona sao ni loa le whate A amene atu Me ama me maua sao ta amale Ai apai o e malosi Kantan mai aloha ua e oti Se happy darling ma oe Na te tai a te oe Ina nei manu alo tino E ai oe e nino Le ata le nai lau taulanga O suinga kona ole olanga Ule lava oe I lau Filipininga E tau tino atu ata whiwheita Le ata le nai lau taulanga O suinga kona ole olanga Ule lava oe I lau Filipininga E tau tino atu ata whiwheita
Ia fia foi nei tu lai fa felo ia tu le fionga la wano ati lawa ia ole a fa tau foi por kala mil ia so foi menu la fionga la wano talo falava ia fi fo i to fa talo fatu i la suga tu foi le nei vai ngo laso ma lo lava le tau atai pa lo fo i le tu tua mai le tai au o mai nei tu la laso ia ai ma tu te fi fo i fa pe ona ma tu fa talo fa ma tu fa felo ia tu i le maru ma o le au fa fonga ia mai se o le au ma tua mai la tu fi ia fa fonga mai i le nei vai ngo le au nanga le si fonga le mua ma lo le so i fonga nuia ma lo le langi ma lo sunga tu foi ia ma tai foi le ri tato fi le nei aso ma lo la foi so i foi lei ma te wato nai mo pelo so i foi ma te mo fie ia ma lo foi le fionga la wano te tele ia i le nei fa opoponga o le tato ngā renga ia e mo fo i ona fa ilo atu ia ho isa fa timu ia malolo wana po mal tae ia pe mai te watu ia isi na swing of il nei vai ngola so i nei Wellington ia talo sia o lo fa pe na fo isi vai nga umo ni sila o lo fa fonga ta po i moyai ia le malu lo tato tunu ia ma tau te manatua fo i le ta po inga a lo tau malu uma o lo fa fonga ma sila mai mo mai i lunga fiso ta inga fa te konolosi i so se vaenga o le kilope i o lo lala ma papa awai
ta alofa lava ma lo le langi ma le soi fua manuia. O le nei mai aso foi pe ia foi ona tātou moli mawina o sila ma whaafonga i tala mai whafoi mea i tupu i le laro langi. E pe o loo ve sia lava i le United States o Amerika i tā penanga masau ninga o le lātou pānota mo le Palestine po le tofinga Palestine o le tino o i le masina fau i le masina o Novemba. E whaatau nuai. O le vai aso nei la, le po le aso lulu a tātou i nei New Zealand, o le nei tūlangi o le kelope. E o le sa tātou mōri mawina i fo i musi sila, i le whaatau uina lea o le ulua i whaatala noanga, whaafi naunga po le debate, i le vale au sui au tuet o lua, o le atou wā i le palota o le Palestine i ano vema. Ia mai... O le whalapo tonga whaasara lau hōle nei a Amerika le ABC, sa o lātou whaamau popoina, ia mo lātou whaasara lauina mai nei tala noanga, sa aru sao i lunga o le ea. Ia po o le whainga hōle nei ta o le live to air debate, ia pe ona sila ma mai mo iai. O le nei whaatala noanga, o se fufuanga ua lewa ona tā pena mai, Ea mai sa tele a hoi taimi sa whai tio i nai e le leo Donald Trump. Ia mai lātou e whaurulu i ai ma whaafoe i a lana por kalame o le whaatau sino o le pānota. Nā o lātou whaadia mai whapea e ono le a wai le leo Donald Trump i le tala noanga le nei. Ia ai peitai o le lava sa whaatau nuina ma mōli mawina e le ngata o le au pānota i le tonu o Amerika. Ai whapena fōi o nā maua malo tātou a wanoa, e tātou te mata ma sila iai, ea ma whai iai le fufuanga ma le langona o le tangata ia i so se tū o le kelope. E o loo pea fōi o le sila fia, o e tō tele tangata Amerika o loo alalam papa au isi o tunu o le lau langi e fōi ma tātou i New Zealand nei whapea ma Australia. Ea mai ole mele tā ua ia te whaatela noanga nei, ea ona e mawhai ona mawai e nā tangata, ia le awa noa e whaafongai, ia mo sila i anga matanga, a ila ua e tō lua, o tūsi au iai ia pāti au tūe lua, o le Democrats, whapea ma le Republicans, e tau wā i le pānota mō le tōwhi Palestine. Tai tonu e to te le alama maru fo i o le tātou te nuu Sāmoa la wanoa e sila ma mai moa ina i le tala noanga. Ai mai se a ia i la tau fo ina i fia tele i ma tā upu tau upu whai o mā lo. Au pei ona sila fia e tā ua tele i alo tātou sila fia le lei ma manino i le tu ainga o taitai e ono tūla i mai i le tono le United States o Amerika maana pūlenga mā lo ma i lea taimi. Taruai, ona o le tūlanga tā ua ma le onga o le tiute i e po o le matawha i oia le mā lo le United States o Amerika. I le ati na ina leo le tamau ainga ai maise o le tau singa o le file mu ma le nofo le lei o le lalolangi a toa. Ia e tofu a hoi tātou malangona ma manatu i le tūlanga e pei ona sao tātou mōli mawina i lea ulua i whaatala noanga i le wā o le lea Donald Trump o le sui filifilia lea o le partia le Republicans ma o ia fo e pei ona silufia sa tūla i mai mua i se teimi e le i mamau te le atu i le tofi Palestine, ia po le taitai o le malo a Amerika, o le tamaitai o Kamala Harris, o loo umia nei le tofi Palestine lango o le United States, i le whainga malo leo lo tū nei le foe a le li Palestine o Joe Biden, ia pei o la ua ia to lua, o lea o tūsi au iai ia pāti nei e lua a Amerika, e tau wā ai le pānota mō le tofi Palestine. Ia ai pei la ona sila i ai le pōle so lulu
sa vevela malanga la ngai ni si o taimi o le nei tala noanga. Ai maise o le tele o waenga sa la ngai Trump. E pei o le taulai lea o ana whaasea po ana sa noanga whai tio e whaasanga i le li Palestine i a Joe Biden. Ia mai nei wai ina whaalia e Kamala Harris e le o ia o Palestine Biden. O le whaapunga Kamala Harris i a Trump e le o au o Joe Biden e le o au foi o Donald Trump ai o oe lea o ta ua lea e tau wā e te le o tau wā ma Joe Biden. Na whaamawhaina ai el te mai ta i sui Palestine e tā ua o na whaamanatu i le li le neisa a vea mua o Palestine o Amerika e le o tau wā o ia ma Biden ai o ia lea la ua te tau wā i le pālota o lo loma i a Novema. Ea sa dele fo i ina ese fina ngalo o sui tau wā ai i le taimi o le neital roanga, ai maise i mata upu e au fiai i a whainga whaavai e tau whe malanga inga po le immigration, o le meo le tulafono ho i le nei o le abortion, o le taua a isala elu ma le Hamas, ia a maise o le taua le soifuanga i le tonu o le United States, whapea i le taua a Lucia mo Ukraine, ai maise o le tulanga o le ati nae o Amerika, i le tua naiai o le whaama i tele o le COVID. E taru lau na uma ia le tala noanga le nei le pole so lulu. Ua tele mano anoa i le maulipoti ua whaasara lauina mai e tu sai o manatu malangona o nisi o le au mai tau laulu i mata upu whaapenei i te tonu o Amerika. O se tasi o le poti ala au whaasara lau na ta ua mai ai e whaapea. Na manino mai le talanoanga le nei, le tele o nisi pepelo, manisi sao noanga mani la fonga le sao, sa whai ai e Donald Trump. E o fia ai le mata upu e winga i le abortion, e po o le vaenga ho i le nei, patino i tinamata maa i ta i maulatu maa i tanga. Lea na ia tua iai ia se kovana o le Parti Demokrasi i sana whaalinga e whapea e whaatoa whaia le whaaiunga o se pepe whanau mai pe a o le taimi e ola i le tina. E onona winga o le a whaauma ia le ola o lea pepe ia mai ua whamaunia e le moni lea tua inga. Ona o le tele lava o se tete e 50 Amerika e le whaatanga i nai se mea whaapea o na whai. Na mā tila fo i le tua inga Donald Trump i le taimi o le talanoanga le nei ma Harris e whaapea. O le taimi o le taita inga le li Palestine o Joe Biden o loo tū nei le foe. Na matua si i tia mawa ai le au wha inga o soli ngā tula whono i le tonu o Amerika a toa. Ai o loo manino le leilava e le sao ho i lea tu ua inga. Ona, o fuainu mela ma wha mau maungalo ia, wailoa ai, na pau i lalo la wha inga o sori ngā tu la whono i le no wha inga Joe Biden e pei o na wha ngā solo ai le teimi nei. O leisi pe pelo ma tautia Donald Trump e pei o na wha i lo mai e lau tu stala. O lana wha apunga lea e wha pea, o lea ua pūlea e tangata malanga mai whafo ia a ai te tele o Amerika, ma ua o lātou whai ai ni sori ngā tu la whono onga. Ai, o le mea moni lava, o lea ua pa u i lalo la whai o sori ngā tu la whono mawha i te tonu o le United States a toa. Mai, o lo o māua lalo ai fo i la whainga o tangata ia malanga mai whafo po immigrants, o lo a fia i ni sori ngā tu la whono i te tonu o lea tunu a toa. Nā matua le te li tonu fo i le to tele i se wha upunga Donald Trump e whapea. O tangata ia mai isia tunu i whafo ua malanga atu ma o vai o la te waso i te tonu o Amerika ma ua whamautu ai. O lea ua ta ua mai ia lo lātou
aina leo ta i whau a toa mapusi whaafanga whao a tangata i se tasio nuu i le se tete o Ohio. Ia ai pei o na mai ta watu i manatu malangona whaalia o le au palota. Sa ve siringia el autu stala i na ua uma le whaatala noanga le nei le pole se lulu. Na manino ai e mamao le malo le tamaitai o Kamala Harris. O ia foi suenga o whaamao ni ai, sa le lei mamalosi ia le taumawhai o Kamala Harris i le taimi o le debate ma Donald Trump. Na i lo le mea sa manatu ai mua ia le totele o le au palota lea ua o ina manu malo ai. Ai o le fesili, sa fesili ngia ai le au palota i le suenga le nei po o le poll, e whaonga mai ia se upu se tasi e whaamatala ai le tangata ia ona langona mamanatu ina ua whaafonga ma sila i le debate i le vāo Donald Trump ma Kamala Harris. Ma ina ua tu whaatasia whaamau maunga a ila tausa whaatinoina le suenga po o le poll le nei na manino mai ai manatu whaalia o le au palota. O le upu e tasi sa au pito ta a tele e whaamatala ina ai o lātou langona i a Donald Trump. O le upu whaapele tā nia fo i le o le annoyed. I msaropo o le nawinga wha Sāmoa o le feita i a po o le fia iai. O le sa ili linga na whaafoe e le company tele ngō o le JL Partners mai sa awhia i le tusa o le valu se lau la whae o tangata pālota ia e ta ua o tangata pālota tuto tasi po o individual voters e le au i se pāti. Iai whainu mela, o isi whainu mela mai i la lea suenga na manino ai o le whase furuiwa pasene o le au pālota na whesilingia e tali tonu ma manatu i lātou sa malosi ma le lei ia le tau mawhainga le tamaita i sui pele stene Kamala Harris e whatusa lea i le whase furma le tolu pasene na manatu sa le lei le li o Donald Trump i le tu langa ao o le la ua whaatala noanga. Ia veitai sa vesili ngia ho i la au pālota i na tau mai se upu e tasi e tau tuu whaatasia i aio lātou manatu malangona i le tūlanga ao sāu noanga ma mai sui tau vāia e tō lua ma sina whaamatalanga pupuu o lātou lava langona o tangata pālota. Mō le tamaitai o Kamala Harris o upu sa ta atele o na whaao ngael au pālota e whaamatala i nāio lātou langona e o au fiai i upu whaapele tā nia nei e tolu o le hopeful, confident, male strong. Ia a whaali le wina le tātou ngana lo na winga sa tō tele na manatu e ono wha moe ina le sui tau wā. Ai o moise o lona tūlanga toa e le vevesi vale sa wa ia i le pō. Ea mawhoringa mai o se sui e tū malosi e whina wina ia so o se mata upu. Peitai, sa au fiai fo i ma le upu le nei o le annoyed e pei ona ta ua mua i manatu o tangata ia Donald Trump. Ae, o le tu whaatasinga o ia manatu ua atangi ai ia le tautinonga a Harris, o le atau mawhai o ia e toi whaafoi le tūlanga fia ma le whaangai e tia o tangata i le taimi e whaanga solo ai whaatau sina o whai ngā pālota i le tonu o Amerika. Mo Donald Trump, sa whape fwoi o nāo fia i le tū whaatasinga o langona o le au pālota mō ia upu e pei o le toa, ai whapea le ita, o le fefe, ma le matau, ma le whenumi ai, i le tau wha amatalei nā ia e le au pālota na whesilingia i le nei sa ili linga po o le poll. O le mea manino le vaia, na manu malo Kamala Harris i manatu malangona o le au pālota
na afia le nei suenga. Na maua ai le au palota le wha moe moe mo ni mea le lei i le lumana ai i na ua wha fonga ia te ia ma na saunoanga i le taimi o le nei debate e wha tusa lea i le feita male le fia o tangata ia Donald Trump ma na saunoanga ma la fonga sa whaia. Ua tele fo i le mauli poti ma tusinga ua manino mo iai e te le lava la whaina o Trump i le talanoanga le nei whaafinaunga i le TV i le wā Kamala Harris e pei ona iai le pole so lulu na te nei. E o lava inisi o whautua si nia sa ngāru lue mo le partia le Republicans i whainga malo ua mawai. Na o lātou whaalia whalawa i tele le matua le fia ia Donald Trump mana la fonga. Ai mai se o le tulanga sa mori mawina le au palota ia na mionga mana la fonga a whaanga solo a i le talanoanga i le wā Kamala Harris. O le fesili tele la ua tula i mai nei ai pe whaamata o le a tonu a se tulanga e ono o ia i le tau mawhai o Kamala Harris i le palota i le wā Donald Trump i le masina o Novema. E tā pena le tātou Paul Kalame le nei ana pō, ai o lo tele i nei luma i a Kamala Harris nei lo Trump i le tūlanga lango ina o ia e le au pānota o Amerika. O le suenga lata mai nei sa whaafoina lea le vaenga e ta ua o le 538 o lo o sili ai Harris i le au whainga e lua tesi ma le 8% nei lo Donald Trump. I le suenga lea le National Poll e po le suenga sa o fia a i lea tunu atoa o Amerika. E le ngata i lea suenga ai o le tele lo fo yo easy polls fa pea o lo o le le ai ma mawalunga le lango ina o le tamaitai sui peles tene. O le tala o pito lata mai nei ia Donald Trump o lea ua ia whailo mai ai e whapea ailonga e toe maua so nā wanoa e whai ai seisi talanoanga whapea i le wā Kamala Harris a o le i o i le pālota i a Novema. Ia ai pea ona sila fia nei mea o whai ngā pālota. Ia e toa te le ai manatu e whaato ai loa le auro i le afi i le taimi male aso o le wha moe moe. Pea ona tā ua ia o Novema lea e whaatau nui nā i le pālota le nei a le United States o Amerika. Ia e usi mai pea le whaafonga. O le vai aso te luai, nā ta uai le tātou tala, ia se fuafuanga le malo New Zealand, e si i le se lauta la ia le la fonga mō tu lisi uma e malanga asia si mai i Aotearoa, e amata atu i le masina o Oketopa. O le neisi tanga e tusa e ono se furulima tā la lea o le awha o popo ai, i la fo inga e tolus furulima tā la o loo iai lea la fonga i le teimi nei. Ia mai pei ona o faa manino fo i le vās te ruai o tātou Sāmoa a to ai manisi motu le Pasifika e lea a fia ai i lea si tanga po o lea la fonga o motu lisi. Ai pita ai e mana o mia lava i a visa ma pe mita e malanga mai ai o tātou tangata e fia asia si mai i a inga i nei.
E pei o le mea lava le nei o lo tele i nā whai nai le whea malanga i o tangata i le vāo mā lo. Ona o le tele lava o tunu o le laulangi e pei fo i o tātou i New Zealand nei. E mana o mia o na tālo sanga se visa ma se pe mita whaatanga ona whaatoa ta lia leo nisi e malanga asi mai iai. Ai, o le nei vai aso, o leo ua whailo mai ai e le malo te leo saina. E whapea, o leo ua whaao pōpo atu i a le tunuu o Norway, i le latou lisi o tunuu o le larolangi, e le mana o mi ai ni visa po o ni pēmita, e malanga atu ai o na tangata i to tonu o saina. O Norway, o se tasi o tunuu i mātū o le atu Europa, e le peninsula ho ile nei ingoa o le Scandinavian Peninsula. E tu sale fai tau a whae o le a tunu ma le 5 ma le afa miliona i a tangata. E tu a oi ele ma le tunu o Suetena, e a whape ma le tunu o Finelani. O le masino iuni o le tausanga le nei, le fo isa whae lo ma iai le malo saina, e whapea, o isi e tunu uia ua te tala i aile awanoa e malanga atu ai o lātou tangata i te tono saina e au noa mani visa. E au fiai i a Polani, whapea au se tādia ma New Zealand. Nā amata le nei pol kalame ale malo saina i le amatanga o le tausanga le nei lua afe lua sifurwha. E mai sa whaaso solo ma wa ai o na whailo mai i a tunuu ua ave i ai lea avanoa. Ea mai o lea whapea ua se fulu ma le tasi nei la whai o tunuu i le tonu o Europa. O lea ua visa free e le mana o mia se pe mita e ulu whale ai i le tonu o Saina. Ai whapea nai fo i ma le tunuu o Malaysia i le kontineta o Asia. Whaalia mai i le laumua i Beijing e whapea o le nganga ma le whaamua mai au tuo le polo kalame whaata i tai a le malo saina. Ina ia si iti ai ma whaato a teleina le a whai o tangata mai whafo e malanga atu i te tono lo lātou o tunuu ai maise mo whiso ta inga whaapis nisi o le atina e o tulisi mai ta whao mai mua. Ia, ma tau hoi fo i sanga ati nai nai ma whaale leia. Ia le wāwhea loa loa ai o tangata o saina, ma tangata o isi e tunuu o le lalolangi. O isi e tunuu ma malo i Europa, ia ua au fia ai le polo kalame le nei e saina, e au fia ai i Austria, o Pele Seuma, Falani, Siamani, o Ayalani, Hungary, Italia, Luxembourg, Netherlands, Sepania, ai whapea ma Suiselani. O se lipoti mai le mtanga renga le mai whafua saina, na ta uai o le fufuanga le nei o loo iele wha moe moe, o le a ta tala atu wai saina i le lalolangi i tu langa tau fisota inga, e awala leife malanga inga o tangata. O saina, o se atunu sa malosi tele i a na sa ma na tapu ona o le pui pui ngā o le wha mai ko viti. Sa mana o mi ai tangata uma e asia siatu i le tonu saina i na ia tāwhia ma wa ia i lalo se vai taimi pe a whai e unu whale atu i le tunu e mai sa vea ia sa ma ia tapu ma mea na musua ai le to tele o tangata e malanga pe asia siatu i saina i le tolu tau sanga so soo. Pe tai la o le amatanga o le tau sanga nei, taluai lea na whaato a vese ai i a sa nei ma tapu o le wha mai e pei o na sa wha ma malui nai i le tonu o saina a toa. E mai o mai la i le teimi nei, e le i longa lava o na toi foi i se tūlanga le lei. E la wha inga o tangata mai whafo ua toe malanga atu i te tonu o le nei atu no tele. A o le itula i mai le wha mai ko viti se fuluiwa,
Sa le ai ni visa uru whale I saina mō tangata I malangatu mai e tunuu e iai ia Brunei whaapea ma Singapore. Pei tai na tāwhia le tulanga mō iha tunuu ina ua malosi le pepesi o le COVID-19. Pei tai e le ia awhia ai ia pani I la lea sā. O le tausanga na te nei lua awhi lua sfultolu na whaamawi na ai le ofisa o fe malanga inga le malo saina ia la wha inga e tolu se fulu lima ma le afa miliona le a wha i tangata na ulu fale atu ma toe malanga ese mai ma le atunu o saina. E whaatusa lea I la wha inga e iwa se fulu fitu tesi ma le fitu miliona mo le tausanga e lua awhi se fulu iwa o le tausanga muli lea a o le I pepesi le whaama I COVID se fulu ma le iwa. O le la fuafuanga o se vaenga o tau mawhainga le malo saina ina ia sa I lia ia tupe mai fafo mō ngā luenga tawati na ai de tono lo la tu tunu ina ia so ni ai ilona tamao ainga mai tele ni fono tanga te tele ua malanga atua I saina ia nisi o le au whaipisi nisi longa o le laulangi e au fi aile li bilionea ia Elon Musk le ai ona le kompani tele hoile nei o le Tesla whapea mo le li o Tim Cook o le kompani computer o le Apple. O le tausanga fo ina tua na tu nei na tu lai mai ei saina o se tasi o tunuu sa to o tele ia tu lisi mai Europa e malanga ta whawhao ane iai. Whaamau maunga le kompani malanga o le trip.com na whaari aise si tanga e ono se lau ono se fulu mo le 3% I la whainga o tangata mai Europa sa tu si aio la te wā wanoa e fia malanga ane ai I saina e whaatusa lea I la whainga na iai I le tausanga I luafe luas fulua ma le luas fulu ma le iwa pasene na mawalunga ai na I lo le tausanga I luafe se fulu ma le iwa. O pele tānia masi a mani, o nisi o tunu o se fulu o le lalolangi, sa au pito I to o tele I aitu lisi sa malanga asia tu I saina. O Shanghai le ai sa au pito to o tele I aitu lisi mai Europa, na malanga ta whawhao iai. So o atu wai le lau mua I Beijing, whapea ia le ai o Guangzhou ma Shenzhen. E le ngata la ina iai le nei pol kalame ale malo saina, e te tala ai le ulu fale atu o te ngata ilo lata o te nuu, ae whape fo o io na una ia tūlanga o mata anga whaaleanga nuu, ai maise no whanga tāua I lona tala whaasolo pito, e asiasi atu iai ia tu lisi mai whafo, masanga whaale leia, ia isi vaenga e lango inai ia le nei ati nae, e au fiai au wala wha te konolosi, e whaingo fiai o na te tongi me umai mo mia e tangata mai whafo, a au iai ia la tau tā whaonga maasi singa I le atu nuu o saina. E ai usi pēr le whafonga. I nai tala mai le Pasifika I nei vaenga o le tātou polkalame. O loo tūmau pēa ia le lii o James Marape I lona tofinga o le pāle mia o le malo o Papua New Guinea ina ua le manuia ia se tau mwhainga le tua ngai e awala I se lafo o le whaatua ina o ia malana whainga malo. O se lipoti mai le laumua o le tunuu I le ai o Port Moresby na taua mai ai e whapea na whaatu lava le lafo I le tonu o le pāle mene e pei o na sa fuafuaina. Mai o le taunu unga o le pālote tau wala au na whai ai
Fitus furulima sui fai pule sa lango i le pāle mia. Ai tolus furulua i fai pule na o lātou lango ina le lafo ina ia suia le taitai o le malo. Pei taila na tula i mai se vevesi i le tono o le pāle mene o Papua New Guinea ina ua uma na whaatuina le taitai o le tua ngai le lafo le nei o le whaatuatua ina o le pāle mia ia James Marape ma ia whailo ai o le li fai pule ingoa ia Rainbow pa ita e de tau na sui tūlanga atu ia te ia i le tofi pāle mia o le tunuu. O le mafuanga o le vevesi, ona o le whaai unga le fonga whetalai e tā ofi ia le whaia o ni whe lafo inga sui a fai pule e winga i le lafo o le whaatua tuaina o le pāle mia. Ai sa ia i le wha moe mawalunga o le tuangai o lo lanta wawa no le leilea e tāla au ili ai ia mafua anga onga na mafua ai o na whaatu le lafo o le whaatua tuaina o James Marape malana whainga malo. Sa whesiringi ai e le tuangai le nei whaai unga le whonga whitalai mai ina ua mai a ia tūlanga ma ua toa fo i tūlanga vevesi na iai le maota o na whaari ai le muli e le whonga whitalai a tonu ua sasi lana whaai unga mai le whaasolonga ma sani o tau orumanga le pāle mene. Ai beitai sa ia polo ina le whaia pēo le pālota e tūsai o le lafo. O le whaavae o le malo o Papua New Guinea o le o whaatulanga mai ai e de tau na tu sau no ina i te tono se vai taimi e se fulu valu ma sina le umi ia so o se whainga malo lava e tūlai mai a o le i whaia iai ia se lafo o le whaatua ina. E taru mai le tausanga e awhi iwa se lau fitu e le i asa lava se pāle mia e tūlai mai o le nei atu nuu ma se lafo o le whaatua ina ua whaia iai. E o lawa fo i le li pāle mia le o lo o tūlai nei o James Marape o ia fo i stasi na o i le tofi pāle mia i le tausanga i lua awhi se fulwalu ona o se lafo o le whaatua ina o le whainga malo sa iai i le nā taimi. Nā taua mai lai ripoti ala u whaasara lau i Port Moresby. E ui ina o lea ua manuia Marape i le lafo e pei o na sa whaasanga i a te ia i le neivai aso. Ai o le mea mauti nolava e ono to e whaia fo i ai se isi lafo whapea pea o ina maua nisi whaipule e lango i le mau a le itua ngai. I lana sa noanga la ina ua uma o na maua le whaai unga o le pālota o le lafo o le whaatua ina o ia ta ua aia le li pāle mia o le whaia o se lafo o le whaatua ina o se pāle mia ma se whainga malo o se vaenga ta ua lea o whainga malo sa o loto o whaatemu karasi ai o lona ia langona o le vaenga lea se lau whaalima o le whaavai o le malo o Papua New Guinea ua tele ina whaata alonga i vai e nisi ua se ona whai e au noa ma le fua le lei. Ta ua mai o le awhanga solo i nā yaso ia o rumana nei ona to e whaatulanga le kāpeneta le li pāle mia ia James Marape ma fili ai ni minsta fou e sui tūlanga i minsta ia na whaamawai ma whaatasi atu i le tua ngai. I le atu Solomon Islands, ua whaalia mai ai le pāle mia o lea fo i atu nuu, le li o Jeremia Manele, e whapea. O le tiu te whai o le malo, le whaia lea o se whale le lei e whaamautu iai, le tai o le atu nuu. O le nei whaalinga le li pāle mia o Solomona, na ia tali atu mai i se lafonga le tai o le tua ngai, o Matthew Wale, na whaia i le solulu, lea sa i ta'wai. O lea o lo o mautu tongi ia le pāle mio le tunuu, i le whale o se tangata mai whafo, i le tau, e wha se fulu walu afe tā la, i le masina. Na ta'wai i le tai o le tua ngai.
O lona winga o le whea ngainga le nei, o le aharu ai se vai ngā tupe a le mālo le atu Solomona, ma le au tutongi la fonga o le tunu e o i le tesi ma le fitu miliona tā la i le tolu tausanga o luma nai nei. Nā tā ua fo i Matthew Wale, e te tau i le li pāle mia ia ere mia manele, o na au mai se whaamani nonga, pe aisea ua te tongi e fua e le malo le fale e nofo ai o ia. Pe taila ua whaalia alo ia le pāle mia, e le sao ia le nei whaaringa mai le taitai o le tua ngai, na ia tā uai, o le tiu te whai o le malo, le tutongi leo le fale nofo ai le pāle mia o le tunuu, a wai le tutongi e le pāle mia le fale e nofo ai o ia. Tā ua fo ia manele, e taruai ona e le ai se fale alo ia o le malo Solomona o iai nei mo se pāle mia. O le mele o mafua ai ona tutongi e le malo le fale, ua wha mautu ne iai le teitai o le malo, e tu langa masani o le tau o le maketi o mea tau fale, e tu salava po o ai le tangata e tu lai mai le tofi pāle mia o le tunu. Tā ua fo ia manele, o le fale e wha mautu iai le pāle mia o le tunu, e mana o mia, o na tāla whea ngai tu langa tau le saunga le mu, e a fiai ia le matanga luenga o leo leo, wha pe ai ma le matanga luenga o le vai whafo, e pei o la tau ia fua ina ia tu langa uma. Na ia tā o foi, o lona fale tō tino o loo iai i le nuu o tā shei, e le fe tau i matu langa mo mia tau le pui puinga, ai maise o tu langa tāla whea ngai mo le tofinga, e pei o na fua ina ai le matanga luenga o leo leo, ma le matanga luenga o le vai whafo, mai o le mafu angalea, ua le nofu ai o ia, i lona ia lava fale. Sa whaalia ai fo i le pāle mia, o isi fale nā sia le komiti le nei le malo, ai e le tāla whea ngai o mana onga e pei o na whaalia, ai o le tau o ia fale, e amata atu le fitus furu lima hawhe tāla a ngā ilunga i le masina. Whailo fo i le tono le pāle mene le li pāle mia ia i le mia manele, o le amatanga o le tausanga fau, lua awhe lua sfuru ma le lima, o le a amata ai i le ngā luenga, e fausia ai se fale, o le a avea ma no fuanga alo ia o le pāle mia o le atu Solomona, mai te tau, o na uma i la le ngā luenga ma amata o na whao ngā le fale fau, i le amatanga o le lua awhe lua sfuru ma le fitu. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. I au se tā lia, e tolu se furu lua tau sanga le umi ua fale pui ai se ave pasi, na maali li waini tangata se toa se furu, ina ua lavea i le pasi sa ia aveina, i le masino iuni le tau sanga ua mawai, lua afe lua se furu ma le tolu. O le ave pasi o lo a fia o le li ingo i a Brett Andrew Button, limas furuiva tau sanga o le soi fua. O ia le ave ta amalo le pasi, na malanga ai ia tangata sa vala au lia mo se wha poi ponga, mai i le no fuanga na whai ai le wha poi ponga, i le Hunter Valley Vineyards, a nga iane i le nuu o Singleton, i le aso se fulmalitasi o Juni, ai tupu ai le wha lavelave, i na ua feto ai i le pasi ma le pui o le ala tele, ma taa vale ai le pasi le pita nuu i ngō o Greta. Sa whaalia e le whaamasino na whea ngai ma le nei mata upu. O le ave pasi le nei, ua ia tu ulafua ina i ona tiu te tu pito, i le vainga lea o le saunga le mu, o le pasese ma awhiai i ni winga le whetawi, a o le yo ina tupu mai
ia lea whaalave ma tau tia. Na mua i mōria la pasi le nei le whasio tangata pa i valea, ona o le mali liwai o tangata e to se fulu, ai sa muliane, wha i tia ia mōrianga, i le ave ta amale ma tau tia, ua mafuai o na mali liunisi, ina ua whaia se whetuna inga, i le waha ma le ofisa whai whaamasnonga po o le Department of Prosecutions. E tele isi mōrianga na ioa iai le ave pasi le nei, ona o lea lava whaalave, e au fiai ma le whaamanu o lia o isi pasese, ia na whaasau ina mailo lātou soi fua. Na whaali ai e le whaamasino o Roy Ellis, e whapea, i le 5 tau sanga, talu ona o vea o ia ma whaamasino, o le whaato a tau le i se whaalave lave o matua onga o ngā mawhatianga ua ari mai ai. O le whaasalanga lana tu ina ifo e Ellis, mo le li ave pasi le nei i a Brett Button, tolu se fululua tau sanga i le whore pui, ma e le mawhai o na mā ngaro i tua i lalo le tula fono le palola, se ia vanga nā ua uma, o na ia tuli le lua se fulufā tau sanga o lea whaasalanga. Sa whaamawhaina le whaamasino, o le nei whaai unga, e le mawhai una toi whaaolo mai aita ngata ua mali liu i lea whaalave lave. E le mawhai foi una so loi ai, ia manu anga o i lātou na whaamanu ni ai, pe ave se ai mangalo, ia langona ua nuti momoia, ona o ainga we ua whano lo lātou soi hua. O le nei whaalave lave, ua whaamataleina o stasi o whaalave lave o pito matau tia tau taamale, ua alia di mai te tonu o au se tālia. Māli di waita ngata e toa se fulu, manu nua ti ngā ina isi tangata e toa iwa, ma leisi toa se fulu maleono, na manu nua mā wha ina ai foi. Na wheofofwai, ma whetangisi a inga o tangata na māli liu, a toa mai na manu nua, ina ua mai au na tō laulawina le whaai unga le li whaamasino ia Roy Ellis, i le whaamasindonga whaai tūma lo i Newcastle. Sa mōmodi e le li whaamasino, ia whaamaisenga, ma mo o ngā lofa mo a inga uma o i lātou wa whaina o lātou soifuanga, ona o le nei whaalave mātu ia. E amsalo le tātou tala muli le nei, ona o le tātou taimi tu fue, ua lipatia mai ia le whenga iai o le tenu o Vietnam ma tā whenga malolonga mawha. Ona o ti munga mawha sa hawha inai ia lea tenu tele o Asia i le nei vai aso. E o mai i le teimi le nei, tele vaenga o le lau mua o le tenu i le ai o Hanoi, ua lo fia i lo longa nei, ia mai na whaadia mai e le ofisa wa ai tau, o le atu mau pēa o na mawha ti munga ma malo si tā whenga, i te tonu o leisi whase fulu walu i tu la o luma nai nei. E le ngata ina lo fia le tele o lau whanua ma whaina tu ai whale o ainga i le malosi o ta whenga o waitafe, ai tele fo i vaenga ua whaina ona o solo ele ai mai se lava i le tu langi i mātu o Vietnam. Na whailo mai e whapea o whale tonu uma nei ua whea ngai ma le tunu o Vietnam, na mafu mai ona o le wha e whaingoina o Typhoon Yagi, lea na awhiai a mata mai le stonai ua mawai. Ua whaamatalaina le nei wha o le wha pito i malosi lea, ua awhiai a tunu i Asia i le nei tausanga lua awhe luas fuluma le wha. A i titi mai, se lau iwa se fulu fitu la whainga o tangata ua mali liwai te tonu o Vietnam, ma le se lau luas fulu ma le valu o isi o loo lei loa pēa, talu o na fia le tunu ui le nei matangi ma losi. Whaalia mai fwoi e lo fisa e whea ngai mga luenga i teimi o whaala velai whaavo sei, e sili atu i le valu se lau la whainga tangata na manu nua o na o ia whaala velave. Ta ua mai fwoi o lo iaibo po lenga i le tele o le a whaina o ta whenga balolonga o nisi vaenga o le lau mua i Hanoi, ai whapena ai ma se vaenga tele o i tu mā lo i mā tū. E whai tau wafe la whai tangata sa ave se mai o lātou whale, e tū na lata i waitawhe
ona o pui puinga o le saonga le mu, a o mai ta wina le o atu le mawalunga o le suamai i se tu langa mawhae. Tō tele tangata ua lei loa ma whaata ma ia o lātou whale, ato ai ma mea tō tino ona o ia lo longa. Whaalia mai fōi e si lia i le lua se lau afe hectares o whaato anga o le leisa a tō maisi fuala au aina ua whaata ma ia i tā whenga ma lo longa. Mai o le a ono umi se taimi e whenga iai ia le nei atu no uma whaafi tauli tau i le fonga tā mawha mō le anga i luma. Sei lea, ae ua whaalenga i nai fōi i a waia e le tise, ae maise o whalenga o si mea e nisi o i tu mā lo e au fi ai hai whang ma kwan nin ia mai o le mawhai o na wha wau a lātou ngā luenga mā sani. Teimi nei ua whaali ai e le Reuters e tele atu no i whāwho e au fi ai i Ausitalia o Japani, ma le United States o Amerika, o lea ua ofo ina atu le lātou wheso sani mō le nei atunu o Vietnam, ona o maftianga ua whenga iai, mai le wha, ai mai se ololonga ma tā whenga. Ia, o manatu o la wha apau mo ia i le nei wha o mōponga o le tātou Paul Kalame, ia, ai wha o moe, o la atu mo fo i se isi wha o mōponga i le nā mai aso, pe a tātou waudia i le monuia. Pafti tele mo le mātou av noa lo sunga tu fue. Malo ta pena lo fiona wano, fa tai mo tanto Paul Kalame mātou fie, ia ta soi fule lo fule ri, tu e verso fou, tu e wha wau Paul Kalame monuia tele, fa unga le vaiaso fa tai tele. Ia, fa tai tele, fa pena hoi, mātou wha, tau wha ma wha soi fua tu lo manu tele lo tātou tunu umala o wha fonga soi fua ia. Uana ole ai mata fa uana lo matua ile
Tasio pau pau. Tanu no foi sisifo o le masatasi mani tau pa amazani le puini selani le malo Aotearoa o New Zealani le pai toto a Samoa i le lalo langi le malo Aotearoa le to ainga Samoa papatai magele i lunga lae malele malanga mai Samoa te paapei loha'i Samoa i au ki lani manu mai po mai langi e tu launa oi i na ioko natu pei ai se aso no e poki atu e le ngalo Samoa o i Aotearoa Samoa i New Zealani malo le tau ata'i so se tu singa ingoa whapetai poa'i e te numera tasi i le wanga papalangi le utale o te tele te tonu o le pale mene le ngalo Aotearoa le to ainga Samoa papatai magele i lunga lae malele malanga mai Samoa te paapei loha'i Samoa i au ki lani manu pai po mai langi e tu launa oi i na ioko natu ei ai se aso no e poki atu e le ngalo Samoa o i Aotearoa Samoa i welengi tone sa wili malulu ua outou papae ala pau mumu Samoa karai e se tete i le motu i saute e nopo i vale tau tele pisi vale le ngalo Aotearoa
Whawhianga lau webesa le maatu lua ia mai whangalii ia i nei vaianga o tātou whaafia sui filoi le tautua la wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamao le si whangale lau mua i Wellingtone i le tātou ofisa whaasala lau lima se fulman tasi man Kevin i Porirua ia e whapefo i lan tātou tautua masani i lungo penga te whailangi o lo mai mua mai le tātou atinu ia le tātou Facebook ma le YouTube ia ma le tātou app luas fulfai tūla le Sāmoa Capital Radio App, ma lo lava le mafuta mai, ma lo le whaafonga mai, whaafiafianga, nei taimi o le tai ao, so i whiloi musika, ia e au inatu, ia ua fo i le whenga i o le atinoo, ia ma whaafonga mai fo i tono whale whainga luenga, ma tono a inga, ma si fo i lau ta avale na ki mai ei lau la au, ia ma lo lava le ona sai ma ngā luenga fo i o lo whenga i le tātou atinoo le nei taimi. Ma nei le vai atu i whaafotu le tātou ofisa whaasara lau le sulu mātango fio le la, ia e manatu a whetau i le fo i ma a fuafuanga ia wha taatitia le tātou atinu foi ma ainga le nei taimi ia a ofenga i foi ia i fuafuanga foi o nei aso ia manatu ia to telefo i latou le asau ni malanga le nei aso ia o le nei au uli ma le afia na nei le ngata i malanga i Sāmoa ia me se foi so se atinu le lang ia na pa manuia tu foi fainga malanga le afenga i mautou ia ma ai le ia tulanga tau ona tapena pena iai ia pe ona mau fo i tātou proklame na lale atal taiao ia i nisi na ngalo ia passport fo ia malanga ai ia tā ua vaenga whapena ia mana ia le wha manatu a pe fo ringa wha whaingo fie ia il wha longo man whapea ia o le mea maasani ai le tau ona misi passport ai le taimi misi ai wha manatu atula le taimi ia tā pena le ia mese fo i tā penanga nai mātua fo i o le anga i Sāmoa ia tautua nā nai whanau o lo va ia nai mātua ia po lava ia tulang fo le fuala au e mai le fale mai pe mai lana fo mai ia e o mala u Sāmoa ia tau le fa pe masina pe lu masina ia fu le ia vai na o vai nga masani manatu na wa sila fia umel tatu tunu ia na fa manatu tu pe langa ia te me ngalo i pe apisi tape na ino malanga ia manu ia lava fa nga malanga o le afenga i mo to ia tatu ia le malanga o lo nga lu e pe ma tau tu fo i le tunu ia le nga luenga ia fa malosi i leo tātou wanga ia tu fo i lea ua aso sifulu iwa nei le masino se tema o ke topa le masino fou so atu e manovema e le umia ia e tātou tini tau nuu loa i le taimero Christmasi patalo fatu le sunga ia afenga fale sita le mafuta mai ma lo lava fa aftai le mafuta mai fa aftai
Se a tau tala noa mai lava ma o tau whaare meo tau whina ngalo lunga le tātou Facebook. Oka se mana ia fulele e wha so fia i fuli tangata le ngalue. Ole iei oni tangata fo ia tala noa atu iai. Ia pei fo ila ma fua mai tau atu nilei taime ia olo wha maa lo mai fo ima wha ta alofa mai nisi o tātou watu nuu. Ia pe ona ile sunga ia a whenga fale sita le ma futa mai. Ia ilunga le tātou Facebook, ia misi fo le sunga kone fesi pai one, ma lo evo i lawa, whaaftai te le lava. Ia o koio PMs, ia wha marunu atu. Ia o sua whalawa na le olo o mai lunga le tātou Facebook, ia olo o tau whai lava e whailo atu, tau suafa, ia pe fo le sunga waitai saulia, ma futa mai Brisbane, Australia. Ia o le la wha watu whawhia whianga vai pese tārs furulua, leo te pera mai sa virina kāsiano, wala wha opongo tātou tala fau o le nei auli, ia ma tātou tala mai Sāmoa. Ia tātou mafuta fo ilea i musika, si pa ia le tu la etasi, e mai aina e wha mai aina le tātou tau tua ilunga lea la leo. Ai tātou mafuta atu pēr le taimini na, alu atu ale tasi lua tolu, o lea la a wha awo, tu le tātou wha asaralaunga inei, ia il tātou ofisa au tu i porirua, si pa ia la fo ili tolu lea fia na nei. Ia ilungo tātou penga te whailangi. Ia ono i tūlanga fo i ia o loo ele o avano haile tātou sui whaasala lau mai Sāmoa ono o nisi o fuafuanga. Ia tāua fo le nā. Ia sini Australia ne mafuta mai ia le sunga whenga whalsita whaftai. Ia manatu o loo manuia fo i ia tātou atinu o leo mawai. Ia iso o se vaenga o le lalang. Ia whaftai tele lawa le mafuta mai whatalovat fo le sunga wa alele mati. Ia emese fo i ia le whatalinga ia vai fale ma lesi waa. Malo, whaaftai tere lawa le maafta mai le tātou atinu. Ia ma le talenga nā mula ulu sione, po le sunga le ti akono, ia whaolioli. Malo, whaaftai lawa le talenga nā mula ulu, manu ia fo i fuanga mga aluenga le aso. Ia whai sau pulingi, ia whai sosi e whai lele i na iai. Wai mana ia le whai le pulingi, ia le tamu whai lele e loi ia le pulingi, po le sosi. Mana ia. Luas por 20 minuti te anele tu la sifuma le tasi, si fonga la mua whaafia fianga le taimo le tai au. Ia malo na fo ile mafuta mai le la o e tu fa fianga o pese se i pa ia le tu la se fulma lufa tala fo le sunga con lio non malo la me pone Australia ia malo la con lio ia mo fo le yaso ia ma tama lei e fia si va tu ne ilunga fa ngalta tu pese luas fulma le minuta te fultasi si fonga la mo Wellington ne
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
sili lava pinao I mea tanunga Ua manana ia tele o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifa Le meko isi la mosa Male ka koriko Whai ai aku, whia ngai ngā ure ono Whaasolo I totonu, o lau mai moana E te waia, o malu malusa O whale lono, ua whai mata pasa Iwa alo, alo whala Ua sili lava pinao I mea taurunga Ua manana ia tere o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifo Le meko isi la mosa Maleka koriko Lo vai sa fe malisunga tau langa tanga loa ina uto se fulu iwa minuti ona tale o le tu la se fulu lua tale se fulu lua o le whapoponga o tātou telefou o le nei fo yaso ia e mai se foi ia o le nei foi nei foi taimi le tu la se fulu lua o le ufailo mai le au o le peleki mo le talonga ma le au le Wallabies Australia le whaingo le vaso nei ia I le astonai I le taimi New Zealand I le toi kuata I le tu la ono po le 5 e po to se fulu 5 minuti le tulai ono le afiafi o le astona nei ya o le lau failo mai le au ni sila le o le peleki ya pe ona I le taiao o le numero tasi ya Ethan Anticrook numero lua o Cody Taylor numero tolu Tyrell Lomax o le numero 4 kapteni foi Lea Scott Barrett o le numero 5 Tupou Vai numero 1 Wallis Sititi Numero 5, Sam Kane. Numero 4, Ari Savea o le sui kapteni lea. Numero 9, o Cortes Ratima. O le numero 10, Damien Mackenzie. Numero 10, Maritasi o le wingi. Ia o Caleb Clark. Numero 10, Malelua, Tori Barrett. Numero 10, Maletolu, o Rico Ioane. 10, Malefa, o Will Jordan. Numero 10, Malelima, o Paulin Barrett. O whare leo, numero 11 a Safo o Mua, 15 Tamati Williams, 18 Basilio Tosi, ma nei o leo a maua leo no tama Wellington leo pole Hurricanes leo ia ile au whare leo. Numero 14 Sam Durry, numero 20 Luke Jacobson, numero 20 Tasi, TJ Perenara, numero 22 Andon Leonard Brown, ia ma le luas fu ma tolu Sevu Rees ia le aunan o peleki le ua whailo mai a wartanonga ma Australia le Wallabies le whaingo le vai aso nei le astonai ia I le toe se fulu ma le 5 minuti le tulai ono I le afiafi ia ma lo lava le whaafo mai ia le vai atu le ua amata ona whaata alo mai tatu tama le o Stiti Wallis Sititi numero 1 ia a mai tau le taalonga le sa fai ma Afrika I saute Afrika I nai vai aso utua nei atu sa ma nei ala mal fatino ina le alo le tatu tunu talusia ia loka lo Stiti numero 1 wa tasi le atu langa le peleki e mo ia ale o ele o mautu mal temi nei ia ai o tu langa na ia
Lea ua numero ono, ia tātou tama lea, tama titi lea, o Wallace Sititi. Ia le na, toi se fulona minute o na talo leo le tu la se fulma lua, lea la afa awo, te pefa afia fianga pese, ia a o tā pena i foi, ia tau maftanga na i mātua la kuka, o fea lava se umukuka se i tu lau olo e fa afonga mai le taimi, fa malo atu le tātou poklame o fa afia fianga se i filoi, ale si ufonga lau mua. Malo tā pena, ia wa pe ya o taule nafa malvaenga lea o le tapeneina o whanau e momoli lea onga ma toi piki le tolu ia e maise foi o le tapeneina o tau maftanga na i mātua mātua e le ngata le malu tai ao o le la tau maftanga o le uli ia e maise foi le tapenanga o tau maftanga o le afiafi o la nuinga e le stula e le whaingo fia lau tau ngā luenga me le e maise lava nei tina pe o nei tina e to e tele ai vaenga wha pe o le soifuanga me rea tina malava ia mai sifoi nei tama o nafa ma ia vaenga ia po tiu te tono a inga fa malo atu le tātou poklame ia ma fia fa manongi lele kuka ia tau sami ai nei tu a mātua ia mana tu ane la fala au a iai fui ni la apoi me nei asa o le ma nei le tau Wellington o le ma nei le tau le fui le se alofanga le tau e ona ave ia nei mātua i la apoi me nei asa pe fa pe iai ni tulang fa pe na ia mana tua Pea o listanga te fia vai alele tau atu ia mo meo talavai e tu moi fale talavai pea talu nei oka ni talavai ele pikia ia le fuila tu e whamana tuatu o le itase si ata ita whamon mole moe au ngā le whamana tuatu tau te mana tuai sole e sa o las tamotas e iai ia talavai ele na fole le na tui o ilas froile alo wangalo ia mana ia le whamana tuatu te wangalo i talavai ia mana e foi le piki e wa foi le pui ngor so fu malo loina to e se fulu 5 minute ona talo lea o le tula le to e se fa ta le tula se fu malo o pese nei e wo lo fa tu tatu programa o fa fia nga se filoi ia le kuka mai la tolo no fale po ila to fo ia o lo va ia na yo tatu mo tausi ele ngata lai tono ainga ai fa pe fo i mota o tanga tamatua mota nga se ngase le au fo mai man au tausi mai ia malon tautua malon fo il faiva o le pese nei e o lo fa tu tatu poklame mo uto malo la vale on sa i kuka fo yo nei fut auli ia fa manongi ave se aniani ma va va pena ia pole ala vala kuka fai ia malo la vale fa malosi pese nei o lo fa tuai ia mo uto umlava ia o lo nafa mai mana yo tatu mo tausi le punia lava See
shades of a palm tree. I can see them dream all day. I feel the warmth of the sunshine touching the white shore. Seagulls dance in the sea. I see the boats in the distance are on the horizon, sailing to my fantasy. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. A special magic feeling goes through the air. I feel the happiness, love everywhere. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. And when I come back to you someday, I'm gonna stay. There's a place that I dream of, beautiful white sand, gentle breezes through my hair. I feel the sound of the water echoing to me. I can feel to be back there. I see the special night sky with rainbows of colors lighting in my fantasy. And then the sooner the feeling glow of the evening, it's a place I long to be. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. A special magic feeling goes through the air. I feel the happiness, love everywhere. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. And when I come back to you someday, I'm gonna stay. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. A special magic feeling goes through the air. I feel the happiness, love everywhere. Oh, my Sāmoa. Oh, my Sāmoa. And when I come back to you someday, I'm gonna stay. I'm gonna stay. I'm gonna stay. Na mai aloa le tatu pese lea mai le Coconut Magic ia ona soro le matatu tala fau matala mai Sāmoa. No foi te amor, masio uloto fa anonoa. Ele mafa angaloina, tulua na yo folinga. La ufili fili auro, le sau umiai lo lima. Omo mali atu, ia lata uma
sanina le vai omo omo onga na to uluai la ufui fui vine tulua ea saue su e mai se fua olive se io uinumia fa angalo ngalo ai le mafatia talu le mafutanga le ite ua fatia fianga na amatai le mafutanga ele mafai ona ngalo e mana tua pea ilo uanganga se mea ina whaingata ma se mafutanga ai ua mafana ai whaafua se'i ona tā ua vala vala le vai omo omo onga na to uluai la ufui fui vine tulua ea saue su e mai se fua olive se io uinumia fa angalo ngalo ai le mafatia talu le mafutanga le ite ua fatia Angi maya ole sao ma fa solo solo lo ma fau fau ya oe la ele ina ua ta te a ese le nei wa o ino i le ua sili na o ona ea taluai oe laua fionga le vai omo omo onga na to uluai la ufui fui vine tulua ea saue su e mai se fua olive se io fa angalo ngalo ai le mafatia talu le mafutanga le ite ua fatia talu le mafutanga le ite ua fatia Talofa lava o talafou mai le si ufonga le la mua.
E o te simalelua pasene ua pa ua le tamao ainga I tutono masina I tolu e o mai le masina o Iuni o New Zealand. O isi masina I tolu e o mai a te semalua awhelua tolu. Sato I iloina ma I le I pa u. Lona winga I le o iai New Zealand se tūlanga whaale e tono le tamao ainga. Samuel mo wina le whaalo tupia ainga I tau mafa. Ai le o tau mafa vela ua mai o na kuka po takeaways. E le I whaaluina fo I tupia ainga I le whaataunga ni taavale. Mani telefoni fe aveai. Vai ngā luenga tau I whaatoanga, ngā luenga whawhale mawhale o loa mo whaatawa inga. Ai sa tupu maola au au nanga o longa osi. Au au nanga I masini mawhisa o ta inga whaate konolosi. Ua whaiele komisia whaamalo siele tu la fono mo whaatawa inga tala whea ngai le Commerce Commission ni molianga I whaasanga I le warehouse ono o le sapalainga ma le whaataunga o se mea taalo e ile talito nunga I lamati ele saunga le mo o whana weti. O le mea taalo le Roo Crew Take Apart Vehicle na whaata watu le warehouse le wao mati lua whelua tasi ma me lua whelua tolu na whaalia le popolenga le komisi tūlanga la mati o whana witi ma ia mea taalo ma ua whautua inai fo iso se tangata na whaata wina ina ia tue whaafoi e te tauna mulmulta ia e mea taalo ia na whawina mota maiti I lalo le taitolu tau sanga le mātutua le tu la fono whaata wa inga tala whea ngai e tu sai ma se whaalinga le komisi ma e le te tau ona yeini tama I vaenga o le mea taalo I pā u ese o ne mawhai o na lao ai le tama I titi lai titi. Ua whaopopo le whaatono upo le Oxford English Dictionary le upu New Zealand o le waka champa e te le na whaongalea upu I upu whai o le malo New Zealand o le o tā ue le winga o le upu o se sui o le parlemene e toi sui le vaenga wha upu whai a ngā iai I le taimi o se paia inga wha parlemene. O le o tā ue le tusi whaatono upu e whaapea na amata whaongalea upu o le waka champa. Talo mai le tasi iwa o isi upu New Zealand o whaopopo ina I lea tusi e au fie le tikanga Maori, Kapahaka, Mahi, Chili Ben, Ditch, Male Aotearoan. Ua whaopopo ina upu Maori e whaopopo I lea tusi whaatono upu. O le vaiaso le nei o lo whaamamalu ina I le vaiaso le ngana Maori le te wiki o te reo Maori. Ua whaamalo loe le malai waalele o Wellington e mo se taimi le tu mauni ave taavale lau pasese mai le whaonganga o paka whaapitoa mo taavale lau pasese. Wana sao lato whaonga ina le parents room po potu whaapitoa mo matua yei whanau la iti. Sa whaavevela ia lato tau mawhutanga o le afiafi. Na whaafsota il malai waalele le kampani o taavale lau pasese la iti le lua masina o tua nae. Wana o le whaonganga o le potu peitai e le I whaau o ina lea fe awi au whaingaluenga umapo ave taavale o taavale la iti. Na ta ua le pulenga le malai waalele o se whaafita uli tau I tūlanga patino o tangata taito atasi whaapea ili tū mama. Ai o le tala ave taavale ua le isi no fuanga po o se poto e whaavevela ia lātou tau mawhatanga I taimi o sifi le po le ta I se fulu I tū la. Na ta ua se tasi ave taavale Wellington o le amatoa whinga tālawa le tūlanga o le ao lātou whianga ia le masina fou. Ona o le uwhaasa I lātou mo se taimi le tū mau mai le paka masani o taavale lau pase se le malai waalele. E whaava ia so whaamalolo I lai seno ni ave taavale stolima mai ni company ese o taavale lau pasese pe ona whaalia Cameron Jackson o le malai waalele o Wellington. E to tolu ni tama itai ua whaamao ni o lātou mōlia ngai whaatatau le maliu o rau tongia e au fie le to uluana mōlia le whaao o le oti istangata ma le loto iai po le murder ma o le atou laulauina whaasalanga I le astofil whaamsinonga maulunga I Wellington. O tongia na la velo na papatua I le pulufana I lona whale I karori I le masina o tese mai le lua whelua sifulu. E tolu masina na whaangaso le whaamsinonga o Shade Caroline Weston le na tua I le whananga o tongia ma sa whaamao ni ai o na mōlianga le whasio tangata whaamoemoina o lona tausonga o pānia Ela Waka na whaamao ni a fo I mōlianga le whaao o le oti I le tangata ma lona loto iai. O le isi tamaitai o le uso Weston sa whaamaonia fo I ona mōlianga I lona whasosoni ave sia le whana lea na malio ai tongia. O se isi fo I tamaitai e to a wha I ai Louise Kelly Young sa whaangasol fo I lona whaamsnonga I le lava mta upu peitai e le I whaamaonia ona mōlianga e ele tamaitai lona lima sa fo e tula I whaamsnonga peitai o loo ngase. Ua whaaliini whaamomunga fōu mo le sewinga o le tau, ua nofo sauni New Zealand I se tau o le a whaasolo lava ina vevela, ma o le a vave ato na I lotu langa sa walo iaina, na taua Andrew Tate o le niwa, le vaenga su e mo le tau, e taua te le moa tunu o na whaao ngā whaamaumaunga pito la tamai, e tā penai, mo ni tūlanga o le ata tupu mai, a whai e whaatuai e tunu o le lalangi na whaititia kasa o ona po o le kāpone, o le a tolu tikeri e vevela atuai ni
New Zealand le whaiunga le senaturi, na ilo le tau o ia i le taiminei. Peto sa maletasi te si maletasi te keri, wa vevela tuai le tau na ilo le tulanga na ia i le amatanga o le senaturi lo na lua se folu. Sa whaao ngai le ni wani polokalame o whaatulanga ina i le tau, mai ni komipiuta sao sao po se supercomputer o lo whaao ngai na mo ia su enga whaapitoa. E la i titi fo la fonga i tutongi e tangata pito tele tupe New Zealand, na ilo tangata mau o lo isi atunu e iwa i tutono le lisi o malo i le leo la tawatia enga mata mau a inga pole o ECD, pe o na whaali e se su enga fo na li potia le leiti o New Zealand. O New Zealand le atunu e pito maua lalo lava le la fonga i tutongi mo tupe maua, e le ini la fonga maa sani mo polo fiti wha popo a seta, ma ele ai fo i lava ni sito a inga la fonga wha apitoa, mo e tele tupe tu sai masasai linga le University of Victoria na whaatulanga ina le Tax Justice Aotearoa. Sa wa aile sai linga, pe fia se la fonga se tangata whaalima ina le mawalungolo na tutongi, na ilo le tutongi fua wha o ngā tutono i New Zealand, pe to sale ma le tolu se lau tolu se fulu wafe tala. E tutongi i tutono isi atunu e iwa i le OECD, o atunu una filifili e whaiele whaatusa tusanga, e au fia i atunu e tautala ina ile ngangana ingilisi, ai tai tutusala to whainga malo ma New Zealand, e pe o Australia, Kanata o le United States, ma atunu o elima i Europa. Ina ua whaonga ina whaamaumaunga le OECD lua whilua tolu, a whai e yese tangata e tolu se lau tolu se fulua whitalala na tupe maua, na tutongi a tole la fonga i pe o tūlanga masani, e tolu pasene na te tutongi ina, po le se lau ma le valua whitala, o se la fonga pito silo na mawalalo, mai tupe maua pe a whaatusa isi atunu o, ia pe o na tā ua, lea e mai le tolu fituanga i le 5% la fonga e tutongi, pe ona whaalia e se tangata su esinia i le University of Victoria o Max Rashbrook, o ia fo ilea na whaatautai le iloilongo ia whainumera ma whaamaumaunga. O New Zealand ma le atunu o Belgium, e le eini la fonga e tutongi na mai polo fiti whaapopo se whale whaatawatu, peitai e ia isi la fonga e tutongi e tangata mau o loa o Belgium, ai le ai i New Zealand, na ta uale taita ifono le Tax Justice Aotearoa, Glenn Barclay, o le iloilonga lea na whaia, ua tali ei whaamatala o whaia i le polkalame whaanga solo le litio New Zealand, i tangata mau o loa, le u whaingoina o le rich, e whaapea, a whai e tutongi se capital gains tax i tutono Aotearoa, o le awe tangata mau o loa la tautupe, i atunu o i whafo. I atunu o i whafo, na babani le tio po ni wale si vea ai po handheld radios na whaonga ina le vaenga le Hezbollah i le panona i le ito i saute whaatasi mani pitonu o Beirut ma u whaatup tele ina i lawa le feitanga i ma ischas po o masini whaape whaonga e whaailoa tuai ni whi au na whaalia le matanga wenga le seifua malolo ina le panona e to as full whaatanga tana mali liwa i malisilia mali toru se launa manu nua ai to as full lua ua o atu i aile fwai numero tanga tana mali liu i peche siena baba i le asolua fieta mai te male lata i le totolu a whena manu noa. O masini mo waia le siena pāpā i le asolulu na tupu i tawhatafa o se whale lawa singa na whaatulanga ina le Hezbollah le langlango ina